మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తునామములో హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. உங்கள் எல்லாருக்கும் கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல உங்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துதலை சொல்கிறோம். పాస్టర్ గారితో ఈ రీతిగా వారి సంఘములో మరి నేను రావడానికి ఆయన నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి ప్రత్యేకంగా పాస్టర్ జాషువా గారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మీకు వందనాలు. అలాగే మరి నా సంఘం తరపు నుంచి కూడా వారికి నా శుభాలు, అలాగే మీ అందరికి శుభాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. அவங்களுடைய சபை மூலியமாக நம்ம எல்லாருக்கும் கூட அவர்கள் வாழ்த்துதலை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். ఒక చిన్న వాక్య భాగాన్ని మనం చదువుకుందాం. இப்பொழுது சிறு ஒரு வார்த்தை பாகத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு வேதத்துல நாம் வாசிக்கலாம். మొదటి కొరింథీయులు రాసిన పత్రిక 4వ ஒன்னாவது கொரிந்தியர் எழுதின நிருபத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். முதல் கொரிந்தியர் 4వ 5వ వచనాలు చదువుకుందాం. 4వ అధ్యాయము 4-5 వచనం. 4வது அதிகாரம் 1 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 4வது வசனம். 1 கொரிந்தியர் புதிய ஏற்பாடுல 3వ వచనం నుంచి నేను దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతాను. 3வது వచనத்திலிருந்து పాస్టర్ వాసిక్கிறார். మీ చేతనైనను ఏ మనుషుని చేతనైనను నేను విమర్శించబడుట నాకు మిక్కిలి అల్పమైన సంగతి. నన్ను నేనే విమర్శించుకొనను. నా యందు నాకు ఏ దోషమునో కానరాదు. అయినను ఇందువలన నీతిమంతుడిగా ఎంచబడను. నన్ను విమర్శించువాడు ప్రభువే. కాబట్టి సమయం రాక మునుపు, అనగా ప్రభు వచ్చే వరకు దేనిని గూర్చి తీర్పు తీర్చకుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరిచినప్పుడు ప్రతి వానికి తగిన మెప్పు దేవుని వల్ల కలుగును. தமிழ்ல வாசிக்கலாம். ஆயினும் நான் உங்களாலேயாவது மனுஷனுடைய நியாய நாளின் விசாரணையிலேயாவது தீர்ப்பை சொல்லுவது எனக்கு மிகவும் அற்ப காரியமாக இருக்கிறது. நானும் என்னை குறித்து தீர்ப்பு சொல்லுகிறதில்லை. என்னிடத்தில் நான் யாதொரு குற்றத்தையும் அறியேன். ஆகிலும் அதனாலே நான் நீதிமானாகிறதில்லை. என்னை நியாயம் விசாரிக்கிறவர் கர்த்தரே. தொடர்ந்து 5வது வசனத்திற்கு. ஆனதால் கர்த்தர் வருமளவும் நீங்கள் காலத்துக்கு முன்னே யாதொன்றை குறித்தும் தீர்ப்பு சொல்லாதிருங்கள். இருளில் மறைந்திருக்கிறவைகளை அவர் வெளிராக மாற்றி இருதயங்களில் யோசனைகளையும் வெளிப்படுத்துவார். அப்போது அவனவனுக்குரிய புகழ்ச்சி தேவனால் உண்டாகும். ஆமென். దయచేసి కూర్చోండి. ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. ఈరోజు మీరు ప్రభురాత్రి భోజనము తీసుకోబోతున్నారని సేవకులు తెలియచేశారు. இந்த நாளில் நீங்கள் எல்லாம் கூட கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கெடுப்பதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இங்க அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. మరి దేవుని వాక్యములో మనము పరీక్షించుకునే సమయము ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది ప్రభు బల్లను సమీపించు సమయమే. நம்மை நாமே ஏதாவது கொஞ்சம் சோதித்து அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவதாக நாம் இந்த கர்த்தருடைய பந்தியில வரும் பொழுதுதான் எல்லாவற்றையும் கூட நாம் அவங்களை ஆராய்ந்து அறிந்து எதை தவறு செய்தோம், எது செய்யக்கூடாது என்பது புரிந்து கொண்டு நாம் இங்கே கடந்து வருகிறோம். అనేకులు ప్రభురాత్రి భోజనం అనేది ఒక ఆచారంగా తీసుకుంటున్నారు. அநேகர் இந்த கர்த்தருடைய பந்தி என்பது ஒரு சடங்காச்சாரம் போல அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். అయితే మన ప్రవక్త మనకి నేర్పింది, ఆయన ఈ లోకయాత్ర ముగించే ముందు 3 విషయాలు, ఖచ్చితమైన 3 విషయాలు చెప్పాడు. అదేంటంటే, 1 ప్రభురాత్రి భోజనము, 2 పాదశుద్ధి కార్యక్రమము, 3 నీటి బాప్తిస్మము. நம்முடைய தீர்க்கதரிசியானவர் அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு போகுவதற்கு முன்பதாக நமக்கு 3 காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். முதலாவது ஞானஸ்தானம் என்பது, அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே ஞானஸ்தானம். 2வது இந்த கர்த்தர் பந்தி அப்பம் பிடுதலிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும். அங்க 3வது வந்துட்டு கால் கழுகுதலை கொண்டு வர வேண்டும். இதை 3ம் சரியாக அவன் ஆசரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய தீர்க்கதரிசியானவர் நமக்கு ஆலோசனை கொடுத்து அவர் கடந்து போயிருக்கிறார். హల్లెలూయా. ప్రభు అప్పగించినటువంటి ఆజ్ఞ, నేనొచ్చు వరకు మీరు దీనిని చేయవలెను అని ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు. இது கர்த்தரால் பெற்றதான ஒரு கட்டளையா இருக்கிறது. நான் வரும் அளவும் கூட இதை நீங்கள் ஆசரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். మరి ఇప్పుడు ఆయన వచ్చాడు రాలేదు అనే సంసిగ్ధములో చాలా మంది ప్రభురాత్రి భోజనం తీసుకోవడానికి అవసరమా, ఎందుకంటే ఆయన వచ్చేసాడు కదా అని చాలా నమ్మే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ஆனா அநேகர் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால், சிலர்
அவருடைய வருகை வந்துவிட்டு இருக்கிறது, கர்த்தருடைய பந்தி நாம் எடுக்க வேண்டியமான அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி சிலர் எப்படியாக போதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. உங்களுக்கு అర్థం పురిందిరుக்கும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ వర్తమానంలో చాలా రకరకాల పద్ధతులు, రకరకాల విశ్వాసాల్లో ఉన్నారు. ప్రజలు ఒక అయోమయంలో కూడా ఉన్నారు. ஆனால் இந்த நாட்களில் பலவிதமான செய்திகளில் ஜனங்கள் குழம்பி போயிருக்கிறார்கள். அதை நீங்கள் எல்லாரும் கூட அறிந்திருக்கிறீர்கள். ఎందుకు అనంటే వాళ్ళకి మారు మనసు గూర్చినటువంటి పశ్చాత్తాపంతో కూడిన అనుభవం లేకపోవడం ఒక కారణం. ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த தேவனை பற்றி ஒரு சரியான புரிந்துதல் இல்லாதது ஒன்று. அது திடீர் உண்ணன் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு மனஸ்தாபம் என்று அது அறியாமல் இருக்கிறதுனால இப்படிப்பட்ட குழப்பத்தில் அவர்கள் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். నువ్వు వర్తమానం తెలుసుకోవడం ద్వారా నువ్వు రక్షించబడ్డావని అర్థం కాదు, లేకపోతే నీకు మర్మాలు తెలుసు కాబట్టి నీకు రక్షించబడ్డావని అర్థం కాదు. ஆனால் உனக்கு ரகசியங்கள் தெரிந்து விட்டிருக்கிறது, வெளிப்பாடு எனக்கு தெரிந்து விட்டிருக்கிறது, அதனால நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், இந்த கடைசி கால செய்தியில் இருக்கிறேன், அதனால நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி அதனால நாம் எப்பொழுதுமே தீர்மானம் செய்து கொள்வது அது ஒரு தவறான காரியமா இருக்கிறது. ఆమేన్ చెప్తారా? ఆమేన్. సో నాకు డైరెక్ట్ గా చెప్పడమే నాకు బాగా అలవాటు. నేను ఆగి ప్రసంగం చేయాలంటే నా ఫ్లో, అంటే నేను చెప్పే విధానం, ఆ విధానం కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నాను నేను. మీకు అందరికి తెలుగు రాదు కాబట్టి కొంచెం వచ్చేలేదు కదా, చాలా ఫ్రీగా చెప్పగలుగుతాను. ஆனா எனக்கு இந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நிறுத்தி சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் எனக்கு இதாகுது. ஆனா நான் ஒன்றே பிரசங்கம் பண்ணான்னு சொன்னாக்கா அதை தொடர்ந்து நான் பிரசங்கம் செய்து கொண்டு போவேன். ప్రవక్త బ్రహ్మం గారు అన్నారు, ஆனா దీర్ఘదర్శి சொன்னாరా, ఆ ఎడారిలో ఆ వెనుక మోషే క్రీస్తును కలుసుకున్న అనుభవం లేకుండా నీవు దేవుని యొక్క పులిపిటి దగ్గర వాక్యం బోధించే అర్హత నీకు లేదన్నాడు. ஹல்லேலூயா. அங்க தேவன் என்ன சொல்லுகிறார், மோசே இடத்துல வனாந்தரத்துல அந்த தேவனுடைய அக்னி ஸ்தம்பத்தை கண்டு அதன் பிறகு நீ வார்த்தை பிரசங்கிப்பதற்காக கடந்து வர வேண்டும். அப்படி அந்த அக்னி ஸ்தம்பத்துடைய அனுபவம் இல்லாமல் நீ வார்த்தையை பிரசங்கிக்க கூடாது என்று சொல்லி நம்முடைய தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், மோசே சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. అది నీకు ఎలా వస్తుందంటే నీ రక్షణ అనుభవము, నీ యొక్క విశ్వాస జీవిత యొక్క ప్రారంభం అనేది క్రీస్తుని కల్వరిలో ఆయన ప్రవక్త బ్రహ్మము చెప్తాడు. ఏమనంటే సిలువ యొద్ద ఆయన పాదముల యొద్ద ఆ దుప్పటి కప్పుకునే అనుభవం కలిగి ఉండాలి అంటాడు. ஆனால் நம்முடைய தீர்க்கதரிசி அவர் முழுமையான ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். ரட்சிப்பு என்பது எப்படி என்று சொன்னால் அந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த அவருடைய கால்களில் நடந்ததான காரியங்கள், அவருடைய அந்த வஸ்திரத்தை மூடி இருக்கிறதான அந்த இடத்துல நீ போய் அங்க தங்கி இருக்க வேண்டும். அப்போதான் உன்னுடைய ரட்சிப்பானது நீ உறுதிப்படுத்திக் கொள்வாய் என்று சொல்கிறார். నువ్వు రక్షించబడినప్పుడు బ్రహ్మము గారిని బట్టి రక్షించబడ్డావా? நீ ரட்சிப்புக்குள்ள வந்த பொழுது தீர்க்கதரிசி பிரணாமை குறித்து நீ அங்க ரட்சிப்புக்குள்ள வந்தாயா? యేసు క్రీస్తుని నువ్వు ఆయన్ని కలుసుకోవడం ద్వారా, లేకపోతే ఆయనతో నీకున్నటువంటి సంబంధం యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షించబడ్డావా? ஆனால் அவரோடு கூட இருக்கிறதான ஐக்கியத்தின் மூலியமாய் நீ ரட்சிக்கப்பட்டாய். எதன் மூலியமாய் நீ ரட்சிக்கப்பட்டாய் என்று சொல்லி உன்னை நீ ஆராய்ந்து கொள்ள வேண்டியமாய் இருக்கிறது. హల్లెలూయా. క్వశ్చన్, అది ప్రశ్న, అది ஒரு కేள்வியா இருக்கிறது. అంటే నీ జీవితంలో మొదటి అనుభవము, మొదటి విశ్వాస జీవితానికి మొదటి మెట్టు అపోస్తులైన పౌలు 22వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు. మొదటి అపోస్తుల కార్యాలు 22వ அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். 22வது அதிகாரத்துல இங்க பவுலானவர் இப்படியாக சொல்லுகிறார். அவர் உறுதியான வார்த்தைகளை கொண்டு எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 22வது அதிகாரம். ఈ రోజు నేను చెప్పే వాక్యము మంచి మనస్సాక్షి. ஆனால் இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறதான செய்தியுடைய தலைப்பு நல்ல ஒரு மனசாட்சி. మంచి మనస్సాక్షి, நல்ல ஒரு மனசாட்சி என்றுதான அந்த செய்தி ஒரு தலைப்பில் நான் இங்க பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். మంచి మనస్సాక్షి అనే మాట మీద నేను చెప్పబోతున్నాను. అయితే ప్రియులారా, మరి 22వ అధ్యాయం మనం చూద్దాం దేవుని వాక్యములో. நாம் இப்போ 22வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ఈ స్థలములో అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు తన యొక్క రక్షణ సాక్ష్యాన్ని చెప్తున్నాడు. இங்க பவுலானவர் தன்னுடைய ரட்சிப்பை குறித்து இங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். 22వ అధ్యాయంలో క్రీస్తుని కలుసుకున్నటువంటి మీ అందరికీ వాక్యం తెలుసు, నేను అంతా వివరించి చెప్పడానికి అంత సమయం కాదు. కానీ ஆனால் இங்க நான் உங்களை எல்லாருக்கும் கூட இந்த வசனங்கள் தெரியும். ஆனாலும் கூட நான் இதை எல்லாவற்றையும் விலவரையா உங்களுக்கு சொல்வதற்கு நேரம் இல்லை.
వివరించి చెప్పడానికి నాకు ఎక్కడి నుంచి చెప్పాలో తెలియట్లేదు, కానీ మీరందరూ ఓకే 6వ వచనం చదువుదాం. సో వాసికలం అంతా ఆరాధ చదవండి, మీరు చదివండి. నేను ప్రయాణం మీరు ஆறாவது அப்படி நான் பிரயாணப்பட்டு தமஸ்கு சமீபமான போது மத்தியான வேளையிலே சடிதியாய் வானத்திலிருந்து ஒளி உண்டாகி என்னை சுற்றி பிரகாசித்தது. நான் தரையில வேண்டேன். அப்போது சவுலே சவுலே, நீ என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று என்னுடனே சொல்லுகிற ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன். அதுக்கு நான், ஆண்டவரே நீர் யார் என்றேன். துன்பப்படுத்துகிற நசரேயனாகிய இயேசு நானே என்றார். என்னுடனே இருந்தவர்கள் வெளிச்சத்தை கண்டு பயமடைந்தார்கள். என்னுடனே பேசினவருடைய சத்தத்தையோ அவர்கள் கேட்கவில்லை. அப்போது நான், ஆண்டவரே நான் 14வது வசனம். அப்போது அவன், நம்முடைய முன்னோர்களின் தேவனுடைய திருவுள்ளத்தை நீ அறியவும் நீதிபாரரை தரிசிக்கவும் அவருடைய திருவாய் மொழியை கேட்கவும் அவர் முன்னமே தெரிந்து கொண்டார். 17வது வசனம். பின்பு நான் எருசலேமுக்கு திரும்பி வந்து தேவாலயத்தில் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கையில் ஞானதிர்ஷ்டி அடைந்து அவரை தரிசித்தேன். దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. இங்கே கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை ஆகட்டும். பவுல் యొక్క రక్షణ సాక్ష్యం. இது பவுலுடைய ரட்சிப்பினுடைய காரியத்தை பத்தி இங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். ఈ సమయంలో పౌలు నేను ప్రభువుని పరవశుడినై ప్రభువుని చూశాను అంటున్నాడు. ஆனால் இங்க பவுல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், நான் கர்த்தருக்குள்ளாயே நான் கர்த்தரையை நான் தரிசித்து பார்த்தேன் என்று சொல்கிறார். ఎప్పుడు చూశాడు ప్రభువుని? எப்போ இவர் பார்த்தார் அந்த தேவனை? ప్రార్థన, దేవాలయంలో ప్రార్థన చేయుచుండగా పరవశుడినై ప్రభువుని చూశాను అన్నాడు. ஆனால் இங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் பவுலானவர், நான் தேவாலயத்துக்குள்ள அங்க தேவனுக்குள்ள நான் பரவசமாய் நான் தேவனை தரிசித்தேன் என்று சொல்லுகிறார். అంటే ఆ వెలుగులో క్రీస్తుని పౌలు చూడలేదు. ஆனால் அந்த வெளிச்சத்துல அந்த పౌలానவர் இயேசுவை பார்க்கவில்லை. అందుకే ప్రశ్న వేస్తున్నాడు, నువ్వెవడో ప్రభువా అంటున్నాడు. ஆகையால இந்த பவுல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், ஆண்டவரே நீர் யாரும் என்று சொல்லி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். దేవునికి స్తోత్రం కలుగును. హల్లెలూయా, కర్తருக்கு స్తోత్రం ఉండాగటం. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ మన దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం, విలియం మెరన్ బ్రెనహం గారు ఆయన పైన అగ్నిస్తంభము ఆయన శిరస్సు మీద లేదా ఆయన భుజం పైన అది నిలుచున్నప్పుడు అక్కడ ఆయన ఉన్నాడని బ్రెనహంకి తెలియదు. ஹல்லேலூயா. அங்க நம்முடைய தீர்க்கதரிசியா இருக்கிறதான அவர் தலை மீது அக்னி ஸ்தம்பமும் தோளின் மீது அந்த மேக ஸ்தம்பம் இருக்கும்போது அவர் நிச்சயமாக என் மீது தேவன் இருக்கிறார் சொல்லி அவருக்கு தெரியல. హల్లేలూయా, தீர்க்கதரிசிக்கு தெரியல. జస్ట్ ఒక వాక్యం చదువుతాను, దేవుని వాక్యం. ఈ కాల ప్రవక్త చెప్పినటువంటి మెసేజ్ లో ఒక వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను. ఇప్పుడు కొద్ది నిమిషాలు, ఒక నిమిషం జాగ్రత్తగానండి. நான் இங்க ஒரு வார்த்தை தீர்க்கதரிசியுடைய அந்த கோட்ஸ்ல இருந்து நான் சில வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன், நீங்க கொஞ்சம் கவனமாய் பாருங்கள். ఇప్పుడు చెరలో ఉన్న ఆత్మలు, இப்பொழுது காவலுள்ள ஆவிகள் என்றதான செய்தியிலிருந்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். 181వ పారాగ్రాఫ్, 181வது அது பக்கத்துல తెలుగులో తెలుగులో బ్రదర్ வாசிக்கிறார். క్రీస్తు ఇక్కడ ఉన్నాడని మనం ఎరుగుదుము. கிறிஸ்து இங்க இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிக்கிறோம். మీరు మీ కన్నులతో ఆయనను చూడకపోవచ్చును, ஆனால் நீங்கள் அவரை கண்களால காணாமல் இருக்கலாம். ఇక్కడ ఉన్నాడని మీరు చూడకపోవచ్చును, ஆனால் இங்க இருக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் பார்க்காமலே போகலாம். అయితే దర్శనము ద్వారా, ஆனால் தரிசனத்தின் மூலமாக ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడని, அவர் இங்க இருக்கிறார் என்று சொல்லி నేను మీతో చెప్పుచున్నాను. ஆனால் நான் உங்களிடத்துல சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன், దాన్ని అనుభవించుచున్నాము. நாம் எல்லாரும் கூட அதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ఏదో ఉండినట్లు మేము ఎరుగుచున్నాము, ஆனால் ஏதோ இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். అయితే దాన్ని మన పంచేంద్రియములు తెలియజేయనారు. ஆனால் நம்முடைய இந்திரியங்களில அதை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. తెలియజేయనది, ஆனால் அதை புரிந்து கொள்ளுகிறது దేవుని ఆత్మయే. ஆனால் அது தேவனுடைய ஆவியை அது புரிய வைக்கும். క్రీస్తు ఇక్కడ ఉన్నాడని తెలియజేయుచున్నది. அது கிறிஸ்துவுடைய ஆவி இங்க இருக்கிறது என்று சொல்லி அது புரிய வைக்கிறார். ఆమేన్. హల్లెలూయా. అంటే ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడని మనం నమ్ముతున్నామా? ஆனால் அவர் இங்க இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் విశ్వాసిస్తున్నామా? నమ్ముతున్నారా? హల్లెలూయా. అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ప్రభువే పౌలుతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు? கர்த்தரே இயேசுவே அங்க பவுலோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், உரைவாடி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு மனுஷனை போல. 18వ వచనం, 22వ అధ్యాయం 18వ వచనం. 18వ వచనத்துல వాసిக்கிறோம், ఆయనను త్వరపడి యెరూషలేమును విడిచి శీఘ్రముగా వెళ్ళుము. ఇది డైరెక్ట్ గా ప్రభువే
పౌలుతో మాట్లాడుతున్నాడు. இங்க இயேசுதாமே அங்க பவுலோடு கூட அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். நீ புறப்பட்டு எருசலேமுக்கு கடந்து போ என்று சொல்கிறார். నన్ను గూర్చి నీవిచ్చు సాక్ష్యము, ஆனால் என்னை குறித்து நீ கொடுக்கிறதான சாட்சியானது వారు అంగీకరింపరని నాతో చెప్పాను. ஆனால் அவர்கள் ஒரு பொழுதும் விசுவாசிக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லி என்னிடத்தில் தேவன் சொன்னார் என்று అందుకు சொல்கிறார். నేను ప్రభువా ஆனால் கர்த்தாவே, ప్రతి సమాజ మందిరములోను ஆனால் எல்லா சபா அந்த ஆலயங்களில నీ యందు విశ్వాసం ఉంచి వారిని ஆனால் உனக்காக விசுவாசம் உள்ளவர்களை నేను చెరసాలలో వేయచ్చు కొట్టుచునుంటున్నాను వారికి బాగుగా తెలియను. நான் அவர்களை அடித்துக் கொண்டிருந்தேன், உதைத்துக் கொண்டிருந்தேன், அவர்களை சிறையிலே நான் போட்டுக் கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்லி நன்றாய் தெரியும் என்று మరియు சொல்கிறார். నీ సాక్షి అయిన స్తెఫను రక్తం చిందించబడినప్పుడు ஆனால் உன்னுடைய சீடனா இருக்கிறதான சேவானுடைய ரத்தம் சிந்தின பொழுது నేను కూడా దగ్గర నిలిచి అందుకు సమ్మతించి అతను చంపిన వారి వస్త్రములు కావలి ఉంటున్నానని చెప్పి తిని நானும் கூட அந்த ஸ்தேவானை கொல்வதற்கு ஒரு சாட்சியாக நானும் உடனிருந்தவனாக இருந்தேன் என்று சொல்லி அங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். అందుకాయన அதுக்கு தேவன் சொல்லுகிறார், వెళ్ళుము, நீ கடந்து போ, నేను దూరముగా అన్యజనుల దగ్గర నేను పంపుతున్నాను నాతో చెప్పాను. ஆனால் உன்னை எல்லா புறஜாதி இடத்துல நான் உன்னை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி பவுலை தேவன் இங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். பவுலுக்கு దేవునికి స్తోత్రం కలుగును. హల్లెలూయా, కర్తருக்கு స్తోత్రం ఉండావதாக. కొంచెము అర్థం చేసుకోనండి, ఎందుకంటే పౌలు జీవితంలో ఏమేమి ఎలా జరిగినాయో మన కాలానికి దేవుడు పంపిన ప్రవక్త జీవితం కూడా అలాగే జరిగింది. அங்க பவுலுடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன நடந்ததோ அதே போலதான் இந்த கடைசி நாட்கள்ல நமக்காக அனுப்பப்பட்ட தீர்க்கதரிசியும் கூட அதே போலதான் தேவன் அவரை எடுத்து பயன்படுத்தினார். ஹல்லேலூயா. ఆనాడు పౌలు చూసిన అగ్నిస్తంభము నేను మాత్రమే చూశాను, నా వెనుకున్న వారు చూడలేదు అంటాడు. ஆனால் அங்க பவுல் அங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், அந்த அக்னி ஸ்தம்பத்தை நான் மாத்திரம் பார்த்தேன், என் கூட இருந்தவர்கள் யாரும் அதை காணவில்லை என்று சொல்கிறார். ఆ స్వరము నేను మాత్రమే విన్నాను, వారు వినలేదంటాడు. ஆனால் அங்க பவுல் சொல்கிறார், அந்த ஒரு ஒலி, அந்த வார்த்தையானது நான் மட்டும்தான் கேட்டேன், கூட இருந்தவர்கள் யாரும் கேட்கவில்லை என்று சொல்கிறார். ఇది మనము ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనం నింపబడి, ఎందుకంటే మన ప్రవక్త మనకి ఈ కాలానికి ఈ వర్తమానాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళి లోకానికి అందించండి అన్నాడు. ஆனால் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசியா இருக்கிறதான அந்த தீர்க்கதரிசி அவர் என்ன செய்தார், தேவனிடத்திலிருந்து வார்த்தை வாங்கி அந்த வார்த்தை அவர் பிரசங்கித்து கேட்கிறதான நீங்கள் யாவரும் கூட இந்த செய்தியை உலகம் முழுதுமாக நீங்களும் கொண்டு போங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. ఈ వర్తమానం అంటే ఏంటి? ஆனால் செய்தி என்ன? అసలు వర్తమానం అంటే ఏంటి? செய்தி சொன்னா என்ன? என்னுடைய அதோடைய உங்களுடைய நீங்க என்ன நினைச்சு கொண்டிருக்கிறீங்க? ఈ రోజు మనము గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే, మనం మలాకీ గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 5-6 వచనాల ప్రకారముగా తండ్రి హృదయం పిల్లల తట్టును, పిల్లల హృదయము తండ్రుల తట్టు తిప్పుటకు ఏలి యొక్క ఆత్మీయ శక్తి గలవాడై ఆయన వస్తాడని దేవుని వాక్యం రాయబడింది. ஆனால் நாம் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம், இந்த வேதத்துல மலாக்கியா 4வது அதிகாரம் 5-6 வசனங்கள் பிரகாரமாக பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை பிதாக்கள் பக்கமும் பிதாக்களுடைய இருதயத்தை பிள்ளைகள் பக்கமும் திருப்புவதற்காக எலியாவுடைய ஆவியை நான் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி நான் வார்த்தையை வாசிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ఇప్పుడు మలాకీ 4-5-6 వచనాల ప్రకారంగా 2 పరిచర్యలు ఉన్నాయి. ஆனால் மலாக்கியா 5-6 வசனம் பிரகாரமாக 2 ஊழியங்கள் இருக்கிறது. கவனமாய் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். నమ్ముతున్నారా? நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? నేనేం కొత్త ప్రసంగం చేయను, ఈ వర్తమానంలో నాకు 31 సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది. ஆனால் நான் ஏதோ உங்களிடத்துல புதியதாக நான் இங்க போதிக்கவில்லை, எனக்கு 31 வருஷத்தினுடைய அனுபவம் இந்த செய்தியில் இருக்கிறதுங்க. 94 నుంచి ఈ వర్తమానాలు వింటున్నాను, ఈ వర్తమానాలు చదువుతున్నాను. ప్రపంచంలో ఉన్న సేవకులు చాలా మంది వచ్చారు, భారతదేశంలోని ప్రతి నలుమూల నుంచి వచ్చిన సేవకులు కూడా నా దగ్గరికి వచ్చారండి. ஹல்லேலூயா. இந்த சுமார் 31 வருஷத்திலிருந்து அநேக ஊழியர்களை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். அநேக ஊழியர்களை நான் இங்க என்னுடைய சபைக்கு நான் அழைத்திருக்கிறேன். மீண்டுமாக அவள் எல்லாரையும் கூட எப்படியே ஊழியம் செய்கிறாங்க, செய்தி எல்லாவற்றையும் கூட நான் அறிந்திருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. వర్తమాన పుస్తకం అయితే నా దగ్గరికి ముందే వచ్చింది. 94లోనే వర్తమాన పుస్తకం నా దగ్గరికి. எனக்கு செய்தியானது 94வது வருஷத்திலேயே எனக்கு செய்தியானது வந்து விட்டது. కానీ వర్తమానం అంటే ఏంటో తెలిసింది 95లో షిండే గారు రావటం బట్టి. ஆனால் 95ல மட்டும்தான் எனக்கு இந்த செய்தி என்னது என்று சொல்லி சரியாக நான் புரிந்து கொண்டேன். ఈ వర్తమానం కోసము 5 సంవత్సరాలు నేను సేవకులతో పోరాడాల్సి వచ్చింది. ఈ కాలానికి ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడని, ఈ కాలానికి ఒక వర్తమానం ఉందని, ఆ వర్తమానములో దేవుడు చెప్పినటువంటి వర్తమానం మనం ప్రకటించాలని 5 సంవత్సరాలు నేను సేవకులతో
ఒక విశ్వాసిగా పోరాడాల్సి వచ్చింది. நான் இந்த செய்தியில சுமார் 5 வருஷங்களாக அநேக ஊழியரோடு கூட போராடி கொண்டிருந்தேன். நமக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார், நமக்கு ஒரு புதிய ஒரு செய்தி இருக்கிறது என்று சொல்லி புரிந்து கொள்வதற்கு எனக்கு ஒரு 5 வருஷங்கள் போராட்டங்கள் எனக்கு நிச்சயமாய் இருந்தது. అది 2000 సంవత్సరంలో షిండే గారు నా దగ్గరికి రావటం బట్టి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ కాలపు వర్తమానము చాలా బహిరంగముగా ప్రతి ఒక్కరూ బ్రహ్మం పుస్తకం పట్టుకుని బోధించగలిగినటువంటి సమయం వచ్చింది అంటే అది 2000 సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభమైంది. அல்லேலூயா. இங்க நம்முடைய ஊழியக்கார், மூத்த ஊழியக்காரர் இருந்த சிந்தை அவர் மூலியமாக ஆந்திரால வந்து அவர் கூட்டங்களை நடத்தி அவர் அன்றைய நாள் தொடங்கி இந்த நாள் வரைக்கும் கூட 2000 இருந்து எல்லா பகுதியிலும் கூட தீர்க்கதரிசியுடைய செய்தி புஸ்தகத்தை பிடித்து கொண்டு அவர்கள் போதிக்க முடியுமாக எல்லாரும் தைரிய பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். அல்லேலூயா. ఆయన 95 లో ఆంధ్ర వచ్చినప్పుడు విలియం బ్రన్హం పేరు ఎత్తకోకుండా వాక్యం చెప్పండి అని చెప్పేసి కండిషన్ పెట్టారు ఆయనకి. ஆனால் 95ல அவர் ஆந்திரா பகுதியில வந்து ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது சிந்தை அவர்களுக்கு அநேகர் கட்டளை எடுக்கிறார்கள் என்னென்று சொல்லி, தீர்க்கதரிசி பேர் சொல்லாமல் நீங்கள் போதனை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி சொன்னார்கள். 2000 సంవత్సరం నుంచి విలియం బ్రన్హం పేరెత్తి వాళ్ళే మళ్ళీ చెప్పడం ప్రారంభించారు. ஆனால் 2000 வருஷத்திலிருந்து அந்த தீர்க்கதரிசி யார் சொன்னார்களோ அவர்களே அந்த தீர்க்கதரிசியை பற்றி அவர்கள் அதிகமாக சொல்ல அவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள். 2000 సంవత్సరంలోనే రాలేదు వాళ్ళు, మళ్ళీ 7 సంవత్సరాలు దానికోసం ఫైట్ చేశారు మళ్ళీ. ஆனால் மீண்டுமாக 7 வருஷங்கள் அங்க போராட்டங்கள் நடந்தது அந்த செய்தி சொல்வதற்காக. அல்லேலூயா. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ఈ రోజు ఈ వర్తమానంలో రకరకాల డాక్ట్రిన్స్, రకరకాల సిద్ధాంతాలు రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ప్రవక్త విలియం బ్రన్హం గారు ఏమి బోధిస్తున్నాడు, ఎవరికి బోధిస్తున్నాడు, దేనికోసం మాట్లాడుతున్నాడు అనేటువంటి ఉద్దేశం లేకోకుండా ఆయన పలికేటువంటి కొన్ని మాటలు, ఆయన చెప్పేటువంటి కొన్ని మాటలు ప్రజలు వారికి అర్థమైన రీతిగా వాళ్ళు బోధించడం బట్టే ఈ రోజు ఎండ్ టైం మెసేజ్ లో ఏ పాస్టర్కి పడదు, ఏ సిద్ధాంతాన్ని సెట్ అవ్వదు. இன்னைக்கு அநேகர் தீர்க்கதரிசி மற்றும் அருமையாய் பிரசங்கம் செய்து விட்டு அவர் கடந்து போய்விட்டார். ஆனால் அந்த தீர்க்கதரிசியுடைய செய்தி கேட்டதான அநேக ஊழியக்காரர்கள், விசுவாசிகள் அவர்களுக்கு எப்படி புரிகிறதோ, எப்படி அவர்கள் நினைக்கிறார்களோ அதன் பிரகாரமாக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்கிறார்கள், அவர்கள் சொல்லுகிறது நிமித்தமாக அநேகர் குழப்பி போய்கிறார்கள், குழப்பங்கள் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. దేవుని నామమునకు మహిమ ఉండాగటం. ఇప్పుడు చాలా మంది 63లో రాకడ జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ஆனா அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் வருகை என்பது 63லே முடிந்து விட்டது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள். కొందరు ఎత్తబాటు జరిగింది అంటున్నారు. சிலர்களே சொல்றார்கள் அங்க எடுத்துக்கொள்ளுதலே நடந்து விட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். మిలియనియంలో ఉన్నామని కొందరు చెప్తున్నారు. சிலர் சொல்லுகிறார்கள் 1000 வருஷ அசாட்சியிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். కొందరు బాప్తిసం అక్కర్లేదు, ప్రభురాత్రి భోజనం అక్కర్లేదని కొందరు బోధిస్తున్నారు. சிலர் சொல்லுகிறார்கள் ஞானஸ்நானம் தேவையில்லை, நம்மளுக்கு கர்த்தர் பந்தி தேவையில்லை என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள். మీరేమి నమ్ముతున్నారు? ஆனால் நீங்கள் ఎதை విశ్వాసిக்கிறீர்கள்? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆమేన్. వచ్చేసారా? సైలెంట్ అయ్యారు మీరు. వాళ్ళు వచ్చిండారని మేము నమ్ముతాము. ఓకే. 63లో ఎలాంటి విలియం మరియు బెర్నాంకి వాళ్ళు రాలేదు అంటే పాత నిబంధనగా కొత్త నిబంధన కంట ఏది దాచి ఉందో అది మనకి తెలుసు. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు 63లో క్రీస్తు వస్తే, ஆனால் 63ல கிறிஸ்து வந்து விட்டிருந்தால் ఏ రీతిగా వచ్చాడు ఆయన? ஆனால் எவ்விதமாக அவர் ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆయన? அவர் எவ்விதமாக அவர் நமக்கு வெளிப்பாட கொடுத்தார். ఇప్పుడు మనం ఎత్తబాటు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం. நாம் அங்க எடுத்துக்கொள்வதற்காக நாம் ஆயத்தமாய் காத்து கொண்டிருக்கிறோம். ఎత్తబాటు ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ஆனால் அந்த எடுத்துக்கொள்ளுதல் எப்பொழுது நடக்கும்? ఒక 2 days బ్యాక్, 2 రోజుల క్రితము రాన్ మెలావో ఒక ప్రసంగం చేశాడు. ஆனால் ரான் மெலோ என்றதான ஒருவர் இருக்கிறார், ஊழியக்கார். அவர் ஒரு பிரசங்கத்தை செய்தார். ఇది మీరు చూసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. నేను చూసారా? చూడలేదు. ఇది ఎవరైనా చూసారా? ఇది గత కాలంలో మీరు అందరూ చూసిందే. ఎవరో చూడలేదా? కొంచెం ట్యాబ్లోకి తీస్తాం, ట్యాబ్లో చూపిస్తాం. నన్ను బట్టి ఎవరు డిస్టర్బ్ అవ్వకండి. ఓకే, నేను గెస్ట్ స్పీకర్ని. జస్ట్ ఈ రాత్రికి ఉంటాను, వెళ్ళిపోతాను. మీరు ఏదన్నా మాట్లాడాలనుకుంటే మీరు మాట్లాడుకోండి. ఒకసారి ఈ నెంబర్కి సెండ్ చేయండి, నేను సెండ్ చేస్తాను.
ఓకే, దీనికి రాదు ఎందుకంటే ఇది వైఫై లేదు కదా, అంటే పెద్దగా కనబడుతుంది అన్న ఉద్దేశం ఇందులో. పర్వాలేదు, అట్లే స్పీక్ చేయండి. ఒక్క నిమిషం అండి, చేస్తాను. ఇది కొంచెం జస్ట్ చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అవుతుందండి. ఒకసారి దీనికి పంపించామా, దీనికి ఇక్కడ కూడా నెట్ తక్కువ ఉన్నట్టుంది కదా. ఓకే, కనెక్ట్ అయింది. వచ్చిందా? ట్యాబ్కి పంపించావా? ఓకే ఓకే, నెట్ ఆన్ చేశాను. ఓకే, ఇది మీ అందరూ చూస్తుంటారు అనుకుంటున్నాను నేను. ఇది చూసారా? ఇలాగా రీసెంట్లీ చూడలేదండి. ఇది రాన్ మిలా వంటి మీ ఇద్దరు తెలుసు అనుకుంటున్నాను నేను. ఆయన నా దగ్గర కూడా వచ్చాడు. ఆయన క్రీస్తు యొక్క మొదటి రాకడ, క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ, క్రీస్తు యొక్క మూడవ రాకడ, ఈ మూడు రాకడల గురించి ఆయన వివరించి చెప్పాడు. దాంట్లో తెలుగు అర్థమవుతుందండి అలా. ஓகேண்ணா. ஆனா அந்த முதலாவது வருகை பற்றி, இரண்டாவது வருகை பற்றி, மூணாவது வருகை பற்றி அங்க ரான் மில்லர் ஊழியக்கார் அவர் பிரசங்கித்திருந்தார். క్రీస్తు యొక్క మొదటి రాకడ, క్రీస్తు సిలువేయబడ్డాడు. ஆனால் கிறிஸ்துடைய முதல் வருகையில கிறிஸ்து அங்க சிலுவையில அவர் அறியப்பட்டார். క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ సంఘ కాలములు. ஆனால் கிறிஸ்துடைய இரண்டாவது வருகை அது சபை காலங்களா இருக்கிறது. పరిశుద్ధాత్మ அது பரிசுத்த ஆவியை அந்த சபை காலங்களுக்கு அனுப்பினார். ఈ సంఘ కాలాల్లో 7 సంఘ కాలాలకి 7 వర్తమానికులు ఉన్నారు. ஆனால் இந்த 7 సభా కాలங்களுக்கு 7 ஊழியக்காரர்கள் వర్తమానికులు ఉన్నారు. ஆனால் పరిశుద్ధాత్మ మనం చూస్తున్నాం. இந்த 7 సభా కాలத்துல பரிசுத்த ஆவி இறங்கினதை நாம் பார்க்கிறோம். ఇక్కడ ఈ సంఘ కాలాలు ముగింపే ఎత్తబాటు అయింది. ஆனால் இந்த சபை காலங்களுடைய முடிவே அங்க எடுத்துக்கொள்ளுதல் ஆகிவிட்டது என்று சொல்லி அவர் சொன்னார். సంఘకాలం ఎప్పుడైతే ముగించబడుతుందో, సంఘం కాలం ముగించబడిన వెంటనే ఎత్తబాటు అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం నమ్ముతుంది ఏంటంటే సంఘకాలాలు మొదలు తెరవబడిన తర్వాత ముగించబడ్డాయి. ఇప్పుడు మనం తలరాయికిని కింద బాడీకి మధ్యలో మనం పరిశుద్ధాత్మ కాలంలో ఉన్నాము, ఆ గ్యాప్ లో ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాలు మనం వింటున్నాం. ஆனால் நாம் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம், சபை காலங்கள் முடிந்து அங்க தலைக்கல் இறங்கி வருவதுக்கும் இந்த சரீரத்துக்கும் இணைவதற்கு நடுவுல பரிசுத்த ஆவி என்ற அந்த ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது. அந்த இடைவெளியில நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். ఆ గ్యాప్ లో మనం ఉన్నామని మనం ఒక బాధ వచ్చింది. ஆனால் తల మరియు శరీరం ఏకమైందని ఇప్పుడు ఒక బాధ వచ్చింది. ஆனால் శరీరం రెండు ఏకమయ్యాయి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ అనే కార్మిక అక్కడ లేదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ తల రెండు కలిపి కొందరు ఫోటో చూపిస్తున్నారు. ஆனால் அங்க தலைக்கல் வந்து விட்டது, ரெண்டும் இணைந்து விட்டது என்று சொல்லி சிலர் போதிக்கிறார்கள். ఓకే, ఇప్పుడు ఇది మీరు అర్థం చేసుకున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ ర్యాప్చర్ అనేది జరిగిందో ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ జరగబోయేది ఏంటి? ఇద్దరు ప్రవక్తలు భూమి మీదకి వస్తారు, భూమి మీద జరుగుతాయి అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. ஆனால் இங்க எடுத்துக்கொள்ளுதல் ஆய்விட்ட உடனேயே அங்க என்ன நடக்க போகிறது, 2 தீர்க்கதரிசிகள் பூமியில அவர்கள் தோன்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். అంటే ఇప్పుడు క్రీస్తు యొక్క మొదటి రాకడలో 3.5 సంవత్సరాలు పూర్తయింది పరిచర్య. క్రిస్తుடைய ஊழியத்துல 3 வருஷங்கள் அது முடிந்து போய்விட்டது. మిగిలిన 3.5 సంవత్సరాల పరిచర్య వీరిది. ஆனால் இந்த 3 வருஷ ஊழியங்களானது மோசே எலியாவுடைய ஆவி பெற்றவர்கள் அங்கு வருவார்கள் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். వారి పరిచర్య ద్వారానే వాళ్ళు క్రీస్తుని గుర్తిస్తారు. ஆனால் அவருடைய ஊழியத்துல தான் யூத ஜனங்கள் என்ன செய்வார்கள், இந்த இயேசுவை, எந்த இயேசுவை அடித்தார்களோ அவர்கள் அப்பொழுது புரிந்து கொள்வார்கள், இவர்கள் மெஸ்ஸியாவை நாம் அடித்து விட்டோம் என்று சொல்லி. ఇప్పుడు వారి యొక్క పరిచర్య ద్వారా మాత్రమే ఇక్కడ మనం కొన్ని విషయాలు చూడొస్తున్నాం. అదేంటంటే ఎప్పుడైతే మోషే ఏలియాలు భూమి మీదకి వస్తున్నారో
మోషే ఏలియా భూమి మీదకి వచ్చే సమయానికే ఆల్రెడీ వన్ వరల్డ్ గవర్నమెంట్, వన్ నేషన్, అంటే one rupee. అది ஆல்ரெடி జరిగిపోతుంది அது. ஆனால் இங்க அந்த தீர்க்கதரிசிகள் வந்த உடனே என்ன நடக்க போகிறது என்று சொன்னால், எல்லா நாடுக்கும் ஒரே கல்வி, ஒரே சட்டம், ஒரே கரன்சி, ஒரே ஆட்சி, இது எல்லாமே வந்துவிடும் என்று சொல்லி நாம் எல்லாரும் கூட தீர்க்கதரிசி மூலியமாய் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். అది ఎంతకాలం ఉంటుందంటే 3.5 సంవత్సరాలు అలా జరుగుతూ ఉంటది. ఆ 3.5 సంవత్సరాలు మోషేలు భూమి మీదే ఉంటారు. ஆனால் இப்படி 3 வருஷ காலங்களாக அப்படி நடந்து கொண்டிருக்கும். அப்படி நடக்கும் பொழுது மோசே, எலியா இந்த பூமி மேலதான் அவர்கள் இருப்பார்கள். వన్ వరల్డ్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడే ఈ 3.5 సంవత్సరాల్లో కూడా ఆ ముద్ర లేకోకుండా ఎవరు కొనడానికి కానీ అమ్మడానికి కానీ ఏది చేయడానికి ఉండదు. పూర్తిగా అంతా వాడి స్వాధీనంలో ఉంటది అనేది మనం నమ్ముతున్నాం. அது ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரும் பொழுது அங்க ஒரு முద్రயானது போடப்படுகிறது. அந்த முద్ర இல்லாதவன் வாங்கவும் முடியாது, விற்கவும் முடியாது என்று சொல்லி ஒரு ஆட்சி அவன் கொண்டு வர போகிறான். அது எல்லாரும் கூட நமக்கு தெரிந்திருக்கிறது தான். ఇప్పుడు డినామినేషనల్ నమ్మేది ఏంటంటే 7 ఏళ్ల శ్రమల కాలం అని నమ్ముతారు. ஆனால் ஸ்தாபனக்காரர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் 7 வருஷம் உபதிரவம் இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள். யாரு? ஸ்தாபனத்தார். నిజమా కాదా? அது உண்மையா இல்லையா? మనం నమ్ముతాం 3.5 సంవత్సరాలు శ్రమల కాలం అని నమ్ముతాం. ஆனா நாம் விசுவாசிக்கிறோம் வெறும் 3 வருஷ காலங்கள் தான் உபதிரவங்கள் இருக்க போகிறது என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறோம். అసలు అంత్యక్రీస్తు యొక్క పరిపాలన ఎన్ని సంవత్సరాలు? ஆனால் அந்த அந்தி கிறிஸ்துடைய அந்த நடத்துதல் என்பது எத்தனை வருஷங்கள் இருக்கும் என்று சொல்லி நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். అప్పుడు మనం చెప్పేది ఏంటంటే 3.5 సంవత్సరాలు చెప్తాం. ஆனால் நாம் சொல்லுகிறோம் 3 வருஷம் தான் என்று சொல்லி நாம் சொல்லுகிறோம். అంత్యక్రీస్తు అనేవాడు ఎప్పుడు బయలుపరచబడతాడంటే 3.5 సంవత్సరాల తర్వాత వారు యూదులు మోసపోయేమైన సంగతి ఇద్దరు ప్రవక్తలు వచ్చిన తర్వాత తెలుసుకుంటారు. ஆனால் அந்த யூத ஜனங்கள் நாங்கள் மோசம் போய்விட்டோம் என்று சொல்லி எப்போ புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்று சொன்னால், அந்த மோசே, எலியா வரும்பொழுது அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் 3 வருஷத்துல. అప్పుడు తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు. அப்பொழுது அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். ఆ తెలుసుకున్నప్పుడు వచ్చిందే 1,44,000 మంది. அப்பொழுது அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். யார் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் மட்டும்தான் அதை அவர்கள் அங்க 1,44,000 ஜனங்களா இருக்கிறார்கள். ఈ భూమి మీద జరిగేటువంటి ఈ శ్రమల కాలమే 6వ ముద్ర. ஆனால் இந்த பூமி மேல நடக்கிறதான உபதிரவங்கள் தான் 6வது ముద్రై. 6వ ముద్ర. 6வது ముద్రై. 6వ అధ్యాయం 12 నుంచి 17 వచనాలు మనకు తెలుసు. ஆனால் வெளிப்படுத்தல் 12வது அதிகாரத்துல இந்த வசனங்கள் நமக்கு தெரியும். ప్రకృతి మీద దేవుని యొక్క తీర్పు. ஆனால் இது இயற்கை மேலே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பானது வரப்போகிறதா இருக்கிறது. బుద్ధి లేని కన్యకలు, కన్యక శ్రమలు. ஆனால் புத்தி இல்லாத கன்னிகைகள் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த காரியங்கள் அப்ப நடக்கிறது. అదే సమయంలో 1,44,000 మంది మెస్సియా కొరకు వారు ఈ యొక్క మోషే ఏలియా వర్తమానం విని రక్షించబడి గుంపు ఉంది. అది 1,44,000 మంది. వాళ్ళు ఎవరంటే యూదులు అన్నాడు ప్రవక్త. ஆனால் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் 1,44,000 ஜனங்கள். அவர்கள் யார் என்று சொன்னால் அவர்கள் யூதர்கள். ஆனால் அவர்கள் மோசே எலியாவுடைய செய்தி கேட்டுதான் அவர்கள் மெஸ்ஸியாவை பற்றி புரிந்து கொள்கிறார்கள். ఈ యొక్క విలు పరిచర్య ద్వారా జరిగేటువంటి ఈ యొక్క శ్రమల కాలం ఏంటంటే క్రీస్తు వ్యతిరేక పరిపాలన, ఒకే ప్రపంచము, ఒక ప్రపంచము, లేకపోతే బుద్ధి లేని కన్యకలు. మరి వీళ్ళందరి గురించి ఇక్కడ చూస్తున్నప్పుడు ఈ శ్రమల కాలం ఎంత అంటే 3.5 అంటే 7 సంవత్సరాలు. இங்க ఇక్కడ బోర్డు మీద నేను చూపిస్తుంది 7 సంవత్సరాలు. ஆனா இங்க காட்டி கொண்டிருக்கிறது 7 வருஷம் காட்டி கொண்டிருக்கிறது. எங்க அவங்க புத்தி இல்லாத கன்னிகைகள் வருகிறது, ரட்சிப்புக்குள்ளாகிறதான யூத ஜனங்கள், இவங்க எல்லாவற்றையும் கூட சேர்த்து 7 வருஷங்கள் போடுகிறாங்க. ఈ 3.5 అంత్యక్రీస్తు యొక్క పరిపాలన కింద ఉన్నది. ఇది ఈ 3.5 సంవత్సరాలు. ஆனா இந்த మోషే ఏలియాలో ఉన్నటువంటి సమయంలోనే. ஆனா 3 வருஷங்கள் அது அந்தி கிறிஸ்துடைய ஆட்சியா இருக்கிறது என்று சொல்லி நம்ம இங்க புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். ఇది ఈ 3.5 సంవత్సరాలు, మిగిలిన ఈ 3.5 సంవత్సరాలు. ஆனால் இந்த மற்ற ஒரு 3 வருஷ காலங்கள், ఈ 3.5 సంవత్సరాల్లో జరిగేటువంటి ఈ కార్యము ద్వారా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. మనకు తెలుసు దానియేలు గ్రంథము 12వ అధ్యాయం 11 నుంచి 12 వచనాలు. ஆனால் దానియేలుடைய దీర్ఘదర్శన పుస్తకத்துல நமக்கு 12వ అధ్యాయంలో 11 మహావేశ్యకు చేయబడబోయే తీర్పు. ஆனால் அது மகாவேశ్యకి அது செய்யப்படுகிறதான ஒரு நியாய தீர்ப்பாக இருக்கிறது. ఇవి ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే ఇవి జరుగుతున్నాయి, ఇక్కడ ఈ శ్రమల కాలం ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో, ఈ శ్రమల కాలంలో జరుగుతున్నప్పుడే క్రీస్తు యొక్క 3వ రాకడ.
ஆனால் இந்த ஒரு உபதிரவம் நடக்கும் பொழுது கிறிஸ்துடைய மூன்றாவது வருகை அப்பொழுது நடக்கிறது என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். మన ప్రవక్త మనకు చెప్పాడు 3 రాకడలు అని చెప్పాడు. ஆனால் நம்முடைய தீர்க்கதரிசி நமக்கு சொன்னது 3 வருகைகள் இருக்கிறது. కానీ బైబిల్ ప్రకారంగా రాకడలు 2. ஆனால் பைபிளுடைய பிரகாரமாக வருகை என்பது 2 மட்டும்தான். எத்தனை பேர் அதை புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? ஆனால் ప్రవక్త మనకు చెప్పింది ఏంటంటే మొదట మనుష్య కుమారుడిగా, ஆனால் நம்முடைய தீர்க்கதரிசி நமக்கு சொன்னது முதலாவதாக மனுஷகுமாரனுடைய வருகை, రెండవది దేవుని కుమారుడిగా, இரண்டாவது தேவகுமாரனாக சபை காலங்களில், మూడవది దావీదు కుమారుడిగా, மூணாவது தாவீதின் குமாரனாக அவர் வரப்போகிறார். அல்லேலூயா. అంటే ఇక్కడ మనుష్య కుమారుడు, దేవుని కుమారుడు, దావీదు కుమారుడు. இங்க మనుషకుమారన్, దేవకుమారన్, దావీదిన్ కుమారన్, இந்த 3 வருகைகளை பற்றி நம்முடைய தீர்க்கதரிசி அதை விளக்குகிறார். అసలు ఆయన వచ్చేది ఈ దేవుని కుమారుడు యొక్క ఈ మధ్యలో వచ్చేది ఏంటంటే వధువుని కొనిపోవటానికి వస్తాడు. ஆமென். இந்த தேவகுமாரனாக வருகிறதான அந்த வருகையானது யாருக்காக வருகிறார் என்று சொன்னால் மணவாட்டிக்காக, மணவாட்டியை ரகசியமா எடுத்துக்கொண்டு போவதற்காக அவர் வரப்போகிறார். ఇది రహస్య రాకడ. இது அது ரகசியமான வருகையா இருக்கிறது. ఇది పబ్లిక్ షో కాదు. அது உலகத்து ஜனங்களுக்கு தெரியாது, வெளிப்படையாய் அது இருக்காதுங்க. அல்லேலூயா. ఓకేనా? ஆமென். పబ్లిక్ షో కాదు ఇది. அது வெளிப்படையான காரியங்கள் அல்லவே அல்ல. அது ఇదిగో పెండ్లి కుమారుడు అని ఒక స్వరము కేక ఉంది. ஆனால் இதோ మణవాళన్ வரப்போகிறான் ஒரு சத்தம் இருக்கிறது. బుద్ధి కలిగిన కన్య ఎత్తబడడానికి, బుద్ధి లేని కన్యకలు నూనె కోసం వెళ్ళడానికి మధ్యలో కాలం ఉంది. ஆனால் அங்க புத்தி இல்லாத அந்த கன்னிகைகள் எண்ணெய்க்காக வாங்கி கொண்டு போகிறதுக்காக அந்த ஒரு நேரமானது ஒரு விடப்பட்டிருக்கிறது. ఆల్రెడీ ఆ కేక వినబడింది, அந்த சத்தமானது அது கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. ఏ క్షణములైనా ఎత్తబాటు జరగవచ్చు. ஆனால் எந்த நேரத்துல கூட நமக்கு அங்க எடுத்துக்கொள்ளுதல் இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் எல்லாரும் கூட నమ్ముతున్నారా? ஆமென், ஆமென். ఉందా? ఎత్తబాటు ఉందా? అయిపోయిందా? ஆனால் அந்த உயிர்த்தெழுதல் இருக்கிறதா இல்லையா என்று சொல்லி நாம இப்போ சரியா எடுத்துக்கொள்ளுதல் இருக்குதா இல்லையா? ఈ మూడవ రాకడ పబ్లిక్. ஆனால் இந்த மூன்றாவது வருகை என்பது எல்லாம் பகிரங்க வருகையாய் இருக்கிறது. ఆయన ఎలా వస్తున్నాడు అంటే దావీదు కుమారుడిగా వస్తున్నాడు. அவர் எப்படி வரப்போகிறார்? அவர் தாவீதின் குமாரனாக வரப்போகிறவரா இருக்கிறார். మనకు తెలుసు ఇక్కడ దావీదు కుమారుడిగా వచ్చి ఏం చేస్తాడు ఆయన? దావీదు కుమారుడు அவர் தாவீதின் குமாரனாக வந்து அவர் என்ன செய்ய போகிறார் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். ఆయన దావీదు కుమారుడిగా వస్తేనే అర్మగెద్దోను యుద్ధం అనేది జరుగుతుంది. அவர் தாவீதின் குமாரனாக வந்ததான் அர்மகெద్దோன் யுத்தம் என்பது அது நடக்க போகிறதா இருக்கிறது. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. మనం కొన్ని వాక్యాలు చదువుదాం. ప్రకటన గ్రంథము இங்க வெளிப்படுத்தல் அங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம். 16వ అధ్యాయము 17వ వచనం. வெளிப்படுத்தல் 16வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். 16, 17. అవునండి, చదవండి ఎవరైనా తెలుగు. 16 எடுத்து வாசிக்கலாம். வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 16வது அதிகாரம் 17வது வசனம். 7 தன்னை பாத்திரன். அப்போது மகா நகரம் 3 பங்காக பிரிக்கப்பட்டது. புரஜாதிகளுடைய பட்டணங்கள் இருந்தன. மகா பாபிலோனுக்கு தேவனுடைய உக்கிரகமான கோபாக்கினையாகிய 16-17 చదువు. 15 இருந்து வாசிங்க. 15 இருந்து ஒரு நிமிஷம். తన పాత్రను వాయుమండలము మీద మరపగా సమాప్తమైనదని చెప్పుచున్న గొప్ప స్వరము గర్భాలయంలో ఉన్న సింహాసనం నుండి వచ్చాను. అప్పుడు మెరుపులను, ధ్వనులను, ఉరుములను పుట్టును. పెద్ద భూకంపమును కలిగాను. మనుషులు భూమి మీద పుట్టినది మొదలుకొని అట్టి మహా భూకంపము కలగలేదు. అది అంత గొప్పది. ప్రసిద్ధమైన మహాపట్టణము 3 భాగములాయను. అన్యజనుల పట్టణములు కూలిపోయాను. తన తీక్షణమైన ఉగ్రతను మధ్యము గల ఇప్పుడు தமிழ் சார். 7ஆம் தூதன் தன் கலசத்தில் உள்ளதை ஆகாயத்தில் ஊற்றினான். அப்பொழுது பரலோகத்தின் ஆலயத்தில் உள்ள சிங்காசனத்திலிருந்து ஆயிற்று என்று சொல்லிய பெருஞ்சத்தம் பிறந்தது. சத்தங்களும் இடி முழக்கங்களும் மின்னல்களும் உண்டாயின. பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. பூமியின் மேல் மனுஷர்கள் உண்டான நாள் முதற்கொண்டு அப்படிப்பட்ட பெரிய அதிர்ச்சி உண்டானதில்லை. அப்பொழுது மகா நகரம் 3 பங்காக பிரிக்கப்பட்டது. புறஜாதிகளுடைய பட்டணங்கள் விழுந்தன. மகா பாபிலோனுக்கு தேவனுடைய உக்கிரமான கோபாக்கினையாகிய மதுவுள்ள பாத்திரத்தை கொடுக்கும்படி அது அவருக்கு முன்பாக நினைப்பூட்டப்பட்டது. ఇప్పుడు ప్రకటన 16-17 నుంచి మనం కొన్ని వచనాలు చదువు. இங்க ஜக்கரியா கிரந்தம் 14 அத்தியாயம். இங்க பழைய ஏற்பாடு ஜக்கரியா புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இங்க சில வசனங்களை வாசிக்கலாம். இங்க சொல்றீங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஜக்கரியா 14 14வது அதிகாரத்துல
இரண்டாவது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். சகரியா 10 మొదటి నుంచి వచ్చి చదువుదాం. முதல்ல இருந்தே வாசிக்கலாம். ఇదిగో యెహోవా దినం వచ్చుచున్నది, అందు మీ యొద్ద దోచబడిన సొమ్ము పట్టణములోనే వివేగింపబడును. 14వ అధ్యాయం మొదటి వచనముల ఏల అనగా యెరూషలేము మీద యుద్ధము చేయుటకు, ఏల అనగా ఇదిగో మొదటిది, ఇదిగో యెహోవా దినం వచ్చుచున్నది మొదటి మాట. ఏల అనగా యెరూషలేము మీద యుద్ధము చేయుటకు నేను అన్యజనులందరినీ సమకూర్చబోచున్నాను. పట్టణము పట్టబడును, ఇండ్లు కొల్లబెట్టబడును, స్త్రీలు చెరపబడుదురు, పట్టణములో సగం మంది చెరపబడి పోదురు. అయితే శేషించు వారు నిర్మూలము కాకుండా పట్టణంలో నిలుతురు. అప్పుడు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుద్ధ కాలమును యుద్ధము చేయు రీతిగా ఆ అన్యజనులతో యుద్ధము చేయును. ఆమేన్. ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూర్పు తట్టునున్న ఒలీవ కొండ మీద ఆయన పాదములుంచగా, ఒలీవ కొండ తూర్పు తట్టునకును పడమటి తట్టుకునకు నడిమికి విడిపోయి సగము కొండ ఉత్తరపు తట్టునకును సగము కొండ దక్షిణపు తట్టునకును జరుగును. గనుక విశాలమైన లోయ ఒకటి ఏర్పడును. ఈ మాట గురించి ప్రవక్త బ్రహ్నం గారు, మీరందరూ చదివారు కాబట్టి ఈ మాట గురించి ప్రవక్త బ్రహ్నం గారు ఏం చెప్పాడంటే, இந்த வார்த்தை குறித்து நம்முடைய தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், సంఘ కాలములకును ముద్రలకును మధ్యన ఎడుమ అనే వర్తమానంలో చెప్తున్నాడు. ஆனால் இது సభை కాలங்களுக்கும் ముద్రகளுக்கும் இருக்கிறதான பிளவு என்றதான செய்தியில இதை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் தீர்க்கதரிசி. అక్కడ లోయ అనే భాగం గురించి ప్రవక్త బ్రహ్నం ఏం చెప్తున్నాడు, అక్కడ లోయ ఎందుకు ఏర్పడింది అంటున్నాడు అంటే, ప్రవక్త బ్రహ్నము அங்க பிளவு எதுக்காக ஏற்பட்டது என்று சொல்லி தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார். అది లోయ కాదు, அது பிளவு அல்ல, ఒకటి పైకి వస్తుంది అన్నాడు. அது ஒன்று மேலே வருகிறது என்று சொல்லி தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார். అది మీరు వర్తమానం వినండి. ஆனால் அந்த செய்தியை நீங்கள் கேளுங்கள். సరే, ఇప్పుడు ఈ యొక్క అర్మగెద్దోను యుద్ధము అనేది ఎవరు చేస్తారు? ஆனால் இந்த அர்மகெதோன் யுத்தம் என்பது அது யார் செய்கிறார்? ఇక్కడ యెహోవా యెహోవా అని రాయబడింది. ஆனால் இங்கே கர்த்தர் கர்த்தர் என்று சொல்லி பேசப்படுகிறது. అంటే వారి దేవుడే, వారి ప్రభువే వచ్చి వారి పక్షముగా యుద్ధం చేస్తాడు. ஆனால் கர்த்தரே வந்து அந்த அந்நிய ஜனங்களோடு கூட, புறஜாதி ஜனங்களோடு கூட அங்க யுத்தம் செய்கிறதுக்காக அவர் நிற்கிறவரா இருக்கிறார் வார்த்தையின் ரூபத்தில். ஹல்லேலூயா. అర్మగెద్దోను యుద్ధము తరువాత ఇప్పుడు మూడో ప్రపంచ యుద్ధం అన్నారు. మూడో ప్రపంచ యుద్ధం అనేది ఒక విధమైనటువంటి మనుషులు భయభ్రాంతులైపోయి మూడో యుద్ధం అన్నారు. మూడో యుద్ధం ఏదో కాదు, అర్మగెద్దోను యుద్ధం అని ప్రభు చెప్పాడు. ஆனால் ஏதோ ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு பயம், ஒரு பீதி ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, என்ன நடக்க போகிறது என்று சொல்லி. ஆனால் நம்முடைய தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், அந்த யுத்தமானது மூன்றாவது யுத்தமா இருக்கிறது, அதுதான் అర్మగెదోన్ యుద్ధం అని சொல்லுகிறார். అర్మగెద్దోను యుద్ధము వధువు చూస్తుందా భూమి మీద, లేకపోతే వధువు ఎత్తబడతాదా? ஆனா அந்த அர்மகெதோன் யுத்தம் என்பது மனவாட்டி காண்பாளா, அது எடுத்துக்கொள்ளுதலுக்குள்ள போயிடுவாளா என்று சொல்லி இப்பொழுது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ఇప్పుడు మనం వెళ్ళకోకుండా ఆయన దావీదు కుమారుడిగా వస్తాడా? ஆனால் நாம் போகாம அவர் தாவீதின் குமாரனாக இங்க வந்து விடுவாரா? இல்லை. ఎప్పుడు వస్తాడు ఆయన మనం ఎత్తబడిన తర్వాత? నా మూడున్నర సంవత్సరాల పరిపాలన, 3.5 సంవత్సరాల శ్రమల కాలం. இந்த 3 வருஷம் அங்க உபதிரவ காலம், இந்த 3 வருஷம் தேவனுடைய அந்த வருகை என்பது 2 காலம், இந்த வழிநடத்துதல் ரெண்டுத்தையும் கலந்து ஆன பிறகுதான் அந்த ஒரு அர்மகெதோன் யுத்தம் நடக்க போகிறதா இருக்கிறது. అదే ఇక్కడ మనం చూసాం, இங்க நாம் பார்க்கிறோம் దేవుని వాక్యంలో యెషయా గ్రంథం 11:6 యెషయా గ్రంథం 65 వచనాల్లో அங்க ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகத்தில் ప్రవచించాడు. ஆனா ஏசாயா அதை முன்கூட்டியே அவர் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லிவிட்டார். ఇప్పుడు 1000 ఏండ్ల పరిపాలన అనేది జరిగిన తరువాత అప్పుడు ధవల సింహాసనం యొక్క తీర్పు. ஆனால் அந்த 1000 வருஷம் அந்த ஆளுகை ஆன பிறகு வெள்ளை சிங்காசனம் நியாய தீர்ப்பு என்பது வரப்போகிறது. 1000 வருஷம் வருகை, அந்த 1000 வருஷம் ஆளுகை ஆன பிறகுதான் நியாய தீர்ப்பு, வெள்ளை சிங்காசனம் நியாய தீர்ப்பு வரப்போகிறது என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். దేవునికి స్తోత్రం కలుగును. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఈ అర్మగెద్దోను యుద్ధము మరియు గోగు మాగోగు యుద్ధం గురించి కూడా మనం చూస్తున్నాం. இங்க கோகு மாகோகு யுத்தத்தை பத்தி கூட நம்ம இங்க பாக்குறோம். చూడండి, 1000 ఏండ్ల పరిపాలన తర్వాత కూడా, இங்க 1000 வருஷம் அந்த ஆட்சி ஆன பிறகு கூட మరలా వాడు దుష్టుడు లేదా సాతానుడు కొద్ది కాలం విడిపించబడతాడు మళ్ళా. ஆனால் அவன் 1000 வருஷம் சுமார் அவன் 1000 வருஷம் தான் கட்டி போடப்படுகிறது, அவன் மீண்டுமாக விடுவிக்கப்படுகிறான், அவன் வந்து மீண்டுமாக யுத்தம் செய்கிறான். அல்லேலூயா.
అప్పుడు మన బైబిల్ ప్రకారం మనం నమ్మేది ఏంటంటే అప్పుడు జరిగేది ఏంటంటే అక్కడితో పూర్తిగా ప్రపంచం యొక్క భూగోళం అంతా కూడా కాలిపోబోతుంది. ஆனால் அந்த நேரத்துல தான் கோகுமாக யுத்தத்துல தான் இந்த உலகம் முழுதுமாக அது எல்லாமே அது இல்லாமல் கடந்து போகிறது. அது எதுவுமே நம்ம காண்கிறது இல்லை. భూమి ఈ రీతిగా ఫైర్ కాబోతుంది. ஆனால் இந்த பூமி முழுதுமாக எரிந்து சாம்பலாக போகிறதா இருக்கிறது. அல்லேலூயா. நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம். దాని తరువాతే ధవల సింహాసనానికి తీర్పు జరగబోతుంది. அதன் ஆன பிறகுதான் வெள்ளை சிங்காசனம் நியாய தீர்ப்பு வரப்போகிறது. இது எதுவுமே நம்ம காணுகிறது இல்ல. హల్లెలూయా. ఈ ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి మేకలు, కుడి పక్కన ఉన్నటువంటి గొర్రెలను దేవుడు వేరు చేస్తాడు. இங்க வலது பக்கம் இருக்கிறதான இது செம்மறி ஆடுகளும் வலது பக்கம் இருக்கிறதான இங்க வெள்ளாடுகளையும் கூட அப்போதான் நியாய தீர்ப்பு அன்று வரப்போகிறது. மத்திய சுவிசேஷம் 25 ప్రకటన 20 வெளிப்படத்துல 20வது அதிகாரத்துல வருதுங்க. வெள்ளை சிங்காசனம் நியாய தீர்ப்பு. 7వ వచనం చదువుదాం. 7వ వచనం కూడా మనం చదువుదాం. ఇంక 1000 సంవత్సరములు గడిచిన తరువాత సాతాను తానున్న చెరలో నుండి విడిపింపబడును. భూమి నలుదిశల యందుండు జనులను లెక్కకు సముద్రపు ఇసుక వలె ఉన్న గోగు మాగోగు అను వారిని మోసపరిచి వారిని యుద్ధం చేయడం పోగు చేయటగా వాడు బయలుదేరును. இங்க 20வது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 20வது அதிகாரத்துல 7வது వచనத்துல நம்ம இப்படி వారు భూమి యందంతటా వ్యాపించి పరిశుద్ధుల శిబిరమును ప్రియమైన పట్టణం ముట్టడి వేయగా పరలోకము నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి వారిని దహించెను. వారిని మోసపరిచిన అపవాది అగ్ని గంధకములు గల గుండములో పడవేయబడెను. అచ్చట క్రూరమృగమునకు అబద్ధ ప్రవక్తయు ఉన్నారు. వారు యుగ యుగములు రాత్రి మగళ్ళు బాధింపబడుదురు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. 11వ వచనం. మరియు ధవలమైన మహాసింహాసనమును దాని మీద ఆసీనుడైన ఒకని చూచితిని. భూమి ఆకాశములు ఆయన సముఖము నుండి పారిపోయాను. వాటికి నిలువ చోటు లేకపోయాను. ఇక భూమి లేదు, ఆకాశం లేదు. వాటికి నిలువ చోటు కనబడకపోయింది. మరి గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైన వారందరూ ఆ సింహాసనం ఎదురు నిలబడి ఉండి చూచితిని. గ్రంథములు విప్పబడెను. మరి జీవ గ్రంథము ఒక గ్రంథం విప్పబడెను. ఆ గ్రంథంలో రాయబడిన వాటిని బట్టి తమ క్రియలు చెప్పిన మృతులు తీర్పు పొందిరి. మరణమును పాతాళ లోకమును వాటి వశమున మృతులు నప్పగించాను. వారిలో ప్రతి వాడు తన క్రియలు చెప్పున తీర్పు పొందాను. మరణమును మృతుల లోకమును అగ్నిగుండములో వేయబడెను. ఈ అగ్నిగుండము రెండవ మరణం. ఎవరి పేరైనను జీవ గ్రంథం ముందు వ్రాయబడినట్టు కనబడిన ఎడల వాడు అగ్నిగుండములో పడవేయబడెను. అంతటా నేను కొత్త ఆకాశమును కొత్త భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమి గతించిపోయాను, సముద్రమునే కలేదు. మరి నూతనమైన యెరూషలేము అని ఆ పరిశుద్ధ పట్టణము తన భర్త కొరకు అలంకరబడిన పెళ్లి కుమార్తె వలె సిద్ధపడి పరలోకమందున్న దేవుని ఎదురు నుండి దిగివచ్చుట చూచితిని. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இங்க வானம் பூமி அழிந்து போகிறது எல்லாவற்றையும் கூட இங்க 20வது அதிகாரத்திலையும் 21வது அதிகாரத்திலையும் கூட புது எருசலேம் புதிய அந்த உலகத்தை பற்றி இங்க தேவனானவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే పరలోకం ఎక్కడ లేదు, భూమి మీద ఉంది అంటున్నారు. ஆனால் இன்னைக்கு அநேகர் பேசுகிறது காரியம் என்ன என்று சொன்னால் அந்த பரலோகம் என்பது பூமி மேலதான் இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ఇప్పుడు మనం మిలీనియంలో ఉన్నాం అంటున్నారు. நாங்க 1000 வருஷ அசாட்சியில் இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள். ఇప్పుడు బహుభార్యత్వం పెద్ద తప్పు కాదు అంటున్నారు. ஆனால் இன்னைக்கு அநேக திருமணம் செய்து கொள்கிறது அது என்ன பெரிய తప్పు இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். అసలు దేవుడు ఆదిలో నువ్వు అసలు పాపమే చేయలేదని చూశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు పాపం చేసిన దానికి పెద్ద దేవుడు దాన్ని అసలు ఆదిలో నేను అసలు పాపిగా చూడలేదు అంటున్నారు. ஆனால் தேவன் சொன்னார் ஆதியில உன்னை பாவத்தை நான் ஒருபொழுதும் உன்னை பார்க்க மாட்டேன் என்று சொன்னார் தேவன். அந்த வார்த்தையை அடிப்படையாய் வைத்துக் கொண்டு இன்னைக்கு பாவம் செய்தா கூட தேவன் பார்க்க மாட்டாருங்க என்று சொல்லி அப்படியெல்லாம் போதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். మరి ఇప్పుడు మోసం పోకూడదు సహోదరనే సహోదరి. ఈ వర్తమానము ద్వారా இந்த செய்தியின் மூலியமாக మనము పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషులుగాను దేవుని ఎదుట నిలబడవలసిన వారమని బైబిల్ చెబుతుండగా ஆனால் நாம் இந்த செய்தியின் மூலியமாக யதார்த்தமாக பரிசுத்தமாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. వర్తమానం అనే పేరు పెట్టుకుని ప్రతి అపవిత్రమైన కార్యము ప్రతి దుర్నీతి కార్యాలు ఇందులో ప్రవేశించాయి. ஆனால் இங்க செய்தி என்று சொல்லிக் கொண்டு அநேக விதமான துர்செய்திகள் இந்த செய்திக்குள்ள இந்த சபைகளில அநேகருக்குள்ளது உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருக்கிறது. పౌలు అంటున్నాడు, பவுல் இதைதான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். మనం చదివాం, இதுதான் நாம் வாசித்தோம். మొదటి కొరింథీ పత్రిక 4వ వచనం. 1 కొరింథీయుల 4వ అధ్యాయంలో நாம் இதுதான் వాసిస్తున్నాం. ఏ మనుషుని చేత నేను విమర్శించబడి నాకు మిక్కిలి అల్పమైన సంగతి నన్ను నేనే విమర్శించుకొనను. నా యందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు. అయినను ఇందువల్ల నీతిమంతుడిగా ఎంచబడను. నన్ను విమర్శించువాడు ప్రభువే. ఆమేన్. హల్లెలూయా. సమయం రాకమును పనగా ప్రభోత్సవం వరకు దేని గురించి
తీర్పు తీర్చకుడి. ఆమేన్. ఆయన అంధకారం అందరి రహస్యములు వెలుగులోకి తెచ్చి హృదయములలోని ఆలోచనలు బయలుపరిచినప్పుడు ప్రతి వానికి తగిన మెప్పు దేవుని వలన கழுகுனான். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இங்க பவுலானவர் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்? நான் மனுஷர் மூலியமாக புகழ்வதற்கு நான் ஒருபொழுதும் நான் இங்க வரவில்லை, ஆனால் தேவனால நான் நடத்தப்படுகிறதான இந்த செய்தியை கொண்டு தேவனுடைய வருகை முன்பதாக நீங்கள் யாரும் கூட எதையும் நியாய தீர்ப்பு செய்யாதீர்கள் என்று சொல்லி பவுலானவர் நமக்கு எச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. అందుకే ప్రవక్త విలియం బ్రన్నము హృదయ రహస్యాలు వివేచిస్తున్నప్పుడు వారు అరుచుకుంటూ బయటికి పారిపోవడానికి ఒక కారణం. ஹல்லேலூயா. தீர்க்கதரிசி அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அநேகரை பற்றி தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார். இருதயத்தினுடைய ஆலோசனைகளை எல்லாவற்றையும் அவர் வகையறுத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அநேகர் கூப்பிட்டுக் கொண்டு அவர்கள் ஓடி போய் கொண்டிருந்தார். ఒక మనుషుల్లో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మే అలా మాట్లాడితే ఒక రోజు ముఖాముఖిగా ఆయన మనం చూడబోతున్నాం. ஆனால் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள பரிசுத்தாவி இருக்கும் பொழுது அவர் பேசினார். அதற்கே அந்த ஜனங்கள் அப்படியாக கூக்கலிட்டு ஓடி போனார்கள். ஆனால் தேவாதி தேவன் வரும் பொழுது அவர் நம்மை காணும் பொழுது நாம் எப்படியாக இருப்போம் என்று சொல்லி கொஞ்சம் யோசித்து பாரு சகோதரனே சகோதரியே. ஹல்லேலூயா. అందుకే పౌలు అన్నాడు 23వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. அதுக்குதான் இங்க பவுல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். అపోస్తల కార్యాలు அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையில పౌలు మహాసభ వారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, 23 అపోస్తల కార్యాలు 23వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చదువుతున్నానండి. 23 నేను నేటి వరకు కేవలము మంచి మనస్సాక్షి గలవాడనై దేవుని ఎదుట నడుచుకుంటునని చెప్పాను. 23வது அதிகாரத்தில் இங்க பவுலானவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். எல்லா சபை முன்பதாக நின்று கொண்டு அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நல்ல மனசாட்சி உள்ளவனாக நான் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி பவுலானவர் உறுதியான வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் எப்படி இருக்கிற சகோதரனை சகோதரி? ఇదే దేవుని ప్రవక్త మనకు చెప్పాడు. ఇదే దేవుడి మనస్సాక్షి దాని గురించి చెప్పాడు. నల్ల కుక్క తెల్ల కుక్క గురించి చెప్పాడు. ஆனால் இதே பற்றி தான், இதே போலதான் நம்முடைய தீர்க்கதரிசி பேசுகிறார். ஒரு கருப்பு நாயை பற்றியும் வெள்ளை நாயை பற்றியும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற தீர்க்கதரிசி நம்முடைய தீர்க்கதரிசி. నీ లోపల ఏముంది? உன்னுக்குள்ள என்ன இருக்கிறது? உனக்குள்ள என்ன இருக்கிறது? దేనికి ఆహారం పెడుతున్నావు? எதுக்கு நீ ஆகாரத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிற நாள்தோறும்? ஹல்லேலூயா. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். అదే ప్రభురాత్రి భోజనం కూడా అదే. ஆனால் கர்த்தருடைய பந்தி என்பது கூட తన్ను తాను పరీక్షించుకోవాలి. தன்னை தாம் அவன் நிதானித்துக் கொண்டு ఎవడు అయోగ్యంగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినునో లేక పాత్రలు త్రాగునో వాడు ప్రభు శరీరం వచ్చి రక్తమును వచ్చి అపరాధి అవుతాడు. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இந்த கர்த்தருடைய பந்தியை பற்றி எவன் அவமதிப்பாய் நினைத்து இதுல கை வைக்கிறானோ அவன் தேவனுடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் அவன் கேவலப்படுத்துகிறான் என்று சொல்லி இங்க பவுலானவர் கூட அதுதான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். మిమ్మల్ని మీరే విమర్శించుకొని ఎడల நம்மை நாமே நிதானித்துக் கொண்டோமானால் நாம் நியாய தீர்ப்புக்குள்ளாக மாட்டோம் என்று சொல்லி பவுலானவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். ప్రభు రాత్రి భోజనం ఎప్పుడైతే సంఘములో తీసివేయబడతాదో హల్లెలూయా. మనస్సాక్షి వాత వేయబడిన మనస్సాక్షిగా మారిపోతుంది. ஆமென். ஹல்லேலூயா. எப்பொழுது அங்க சபையில கர்த்தருடைய பந்தி இல்லாமல் ஆகுகிறதோ அப்பொழுது உங்களுடைய மனசாட்சியை கொன்று போட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அப்பொழுது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியமா இருக்கிற சகோதர சகோதரி. మన ప్రవక్త చనిపోయే ముందు కూడా ప్రభు రాత్రి భోజనం తీసుకుని நம்முடைய தீர்க்கதரிசி கடைசியாக அவர் மரணம் நடப்பதற்கு முன்பதாகவே அவர் கம்யூனியன் என்ற செய்தியை கொடுத்து கம்யூனியன் ஆசரித்து அதன் பிறகுதான் தன்னுடைய ஜீவனை அவர் விடுகிறவரா இருக்கிறார். ఎందుకు మన ప్రభు రాత్రి భోజనం తీసుకుని எதற்காக நாம் கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கெடுக்கிறோம்? ప్రవక్త దేవుని వాక్యం చెప్పింది, నేను వచ్చే వరకు நான் வரலையும் கூட நாம் என்ன செய்யணும்? இதை ஆசரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். అందుకే 63లో వచ్చాడని చాలా మంది ప్రభు రాత్రి భోజనం మానేశారు. ஆனால் அவர் வந்து விட்டார் என்று சொல்லி அநேகர் என்ன செய்தார்கள்? నా దగ్గరికి వచ్చారు. இந்த கர்த்தருடைய பந்தியை అడిగారు. అడిగారు. இப்படியாக ஊழியக்காரர்களிடத்துல வந்து பேசினார்கள். బాప్తిసం దేనికి? எதுக்காக ஞானஸ்தானம்? ప్రభు రాత్రి భోజనం ఏంటి? எதுக்கு கர்த்தருடைய பந்தி? ఇంకా సువార్త ఏంటి? இன்னும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறது என்ன? ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని వేస్ట్. அவர் வந்துட்டாருல்ல, இதெல்லாத்தையும் நமக்கு எதுக்கு செய்யணும் என்று சொல்லி சொல்கிறார். జస్ట్ నువ్వు వర్తమానం నమ్మితే చాలు, 7 ముద్ర పుస్తకం చదివితే చాలు అన్నారు. 7 முத்திரை தெரிந்து கொண்டால் போதும், செய்தி புஸ்தகம் வாசித்தால் போதும், நீ ரட்சிப்புக்குள்ள வந்து விட்டாய் என்று சொல்கிறார்கள். దేవుని వాక్యం చివరి నేను చెరలో ఉన్న ఆత్మలనే వర్తమానం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. நான் இங்க అది చెప్తే మీకు 10 అయిపోద్ది. ஆனால் நான் இந்த காவலுள்ள ஆவிகள் என்று சொல்லி செய்தியை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்தேன். அது சொன்னாக்கா சுமார் 10 மணி வரைக்கும் நான் இங்க பிரசங்கம் செய்ய வேண்டியமா இருக்கு. ஹல்லேலூயா. నేను ముగిస్తున్నాను. நான் இங்க சுருக்கமா இங்க நான் முடிக்கிறேன். நானு చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. 2వ కొరింథీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 2వ వచనం. ஆனால் இங்க 2 கொரிந்தியர்ல 4:2 நம்ம ஆரம்பத்துல வாசிச்சோம். 2 கொரிந்தியர் 2 కొరింథీ 4:2 4வது அதிகாரம் 2வது வசனத்துல நாம் இங்க வாசிக்கிறோம்.
మొదటి వచ్చి నుంచి చదువుదాం, ఎందుకంటే ఒక సెంటెన్స్ అనేది వస్తుందని. ஒண்ணுல வாசிக்கலாம், 4:1 కాబట్టి ఈ పరిచర్య పొందినందున కరుణింపబడిన వారమే ఐదార్యపడము, అయితే కుయుక్తిగా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాక్యమును వంచనగా బోధింపకయు, సత్యమును ప్రత్యక్షపరచబడుట వలన ప్రతి మనుష్యుని మనస్సాక్షి ఎదుట మమ్మల్ని మేమే దేవుని సముఖమునందు మెప్పించుకొనుచు అవమానకరమైన రహస్య కార్యములను విసర్జించుచున్నాం. ஆமென். தமிழ்ல வாசிக்கலாமா? இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கம் பெற்றிருப்பதால் சோர்ந்து போகிறதில்லை. வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களை வெறுத்து தந்திரமாய் நடவாமலும் தேவ வசனத்தை புரட்டாமலும் அப்படி இப்படி என்று சொல்லி புரட்டாமலும் சத்தியத்திலே வெளிப்படுத்துகிறதுனாலே தேவனுக்கு முன்பதாக எல்லா மனுஷருடைய மனசாட்சிக்கும் எங்களை உத்தமர் என்று சொல்லி அங்க விளங்க பண்ணுகிறோம் என்று சொல்கிறார். வாசிக்கலாம் தொடர்ந்து. எங்கள் சுவிசேஷம் மறைபொருளாய் இருந்தால் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு அது மறைபொருளாய் இருக்கும். தேவனுடைய சாயலா இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாய் இராதபடிக்கு. చాలు పోదమా? అయితే இங்க பாக்குறோம், బోధించేవాడు వాక్యమును వంచనగా బోధిస్తే, அந்த வார்த்தையை புரட்டாமல், எப்படி ஒரு போதிக்கிற மனுஷன் வார்த்தை இப்படி இருக்கிறது அதை முகமுகமாக பேச வேண்டும், அதை விட்டுட்டு அப்படி சுத்தி வளைச்சு வருகிறது புரட்டுகிறது, அது ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு தகுதி அல்ல. ఇదే 2 కొరింథీ పత్రిక 2:17 இங்க 2வது அதிகாரத்துல 2வது அதிகாரம் 14வது வசனத்துல இப்படியா சொல்லுகிறார், మేము நாங்கள் దేవుని వాక్యమును కలిపి చెరిపేడు అనేకుల వలె ఉండక. இங்க வார்த்தை இன்னுமாக கடினமாய் சொல்லுகிறார், நாங்கள் నిష్కాపట్యం గల వారమును దేవుని వల్ల నింపబడిన వారమై ఉండి கிறிஸ்துனந்து தேவன் எதுட்ட போதிச்சுச்சுன்னா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நாங்கள் இந்த வார்த்தையை வெளிப்படையாக வாசிக்கலாம். 14வது வசனத்தை. அநேகரை போல நாங்கள் தேவ வசனத்தை 2:17 கலப்பாய் பேசாமல் தேவனால் அருளப்பட்ட பிரகாரமாகவும் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவ சந்நிதியில் பேசுகிறோம். போதும். మొదటి తెస్సలోనికర్ రాసిన పత్రిక 2:3 ஆனா இங்க 2 தெசலோனிக்கர் இங்க 2வது அதிகாரம் 3வது வசனத்துல வாசிக்கலாம். 2 தெசலோனிக்கர் మొదటి తెస్సలోనికర్ రాసిన పత్రిక 1:2 முதலாவது தெசலோனிக்கர் 2வது அதிகாரம் 3வது வசனம். మా బోధ కపటమైనది కాదు. మా బోధ కపటమైనది కాదు. எங்களுடைய சுவிசேஷமானது கபடம் இல்லாததான ஒரு சுவிசேஷமா இருக்கிறது. అపవిత్రమైనది కాదు. அது ஒரு அசுத்தம் இல்லாத அது அசுத்தமான ஒரு சுவிசேஷம் அல்ல. మోసమైనది కాదు గాని மோசம் போக்குறதான ஒரு சுவிசேஷம் அல்ல. సువార్తను మాకు అప్పగించుటకు యోగ్యులమని, சுவிசேஷம் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கிறதான யோக்கியமானவர்கள் என்று சொல்லி దేవుని వల్ల ఎంచబడిన వారమై தேவனால தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக మనుషులను సంతోషపెట్టి వారము కాక மனுஷரை ஒருபொழுது நாங்கள் சந்தோஷப்படுத்துகிறதல்ல, మన హృదయములను పరీక్షించు நம்முடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிகிறதான దేవునినే సంతోషపెట్టి వారమే బోధిస్తున్నాం. ஆனால் நாங்கள் தேவனை சந்தோஷப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் போதிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் பவுலானவர். ఇది బోధ, இது சுவிசேஷமானது. அல்லேலூயா. ఎందుకంటే மனுஷர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக பேசுகிறார்கள், அதல்ல. కపటమైనదిగా ఉండకూడదు. மனுஷர்களை உத்வேகப்படுத்துவதற்காக போதிக்கிறார்கள், அப்படி அல்ல. బోధ విని అపవిత్రుడిగా మారకూడదు. அந்த செய்தியை கேட்டு அந்த மனுஷன் எல்லாமே ஒண்ணுதான் அப்படி போகாதபடிக்கு பயம் பக்தி உள்ளவனாய் ஜீவிக்க வேண்டும். ఎందుకనంటే బోధించేవాడు బలహీనుడైతే వాడు బోధించలేడు. ஆமென். அல்லேலூயா. போதிக்கிறவன் பலவீனமானவனாய் இருந்தானால், பாவம் செய்கிறவனாய் பலவீனம் என்று சொன்னால்
அது இல்ல, பாவம் செய்கிறவனாய் இருந்தானால் இந்த வார்த்தையை அவன் ஒரு பொழுதும் ஜனங்களுக்கு அவன் போதிக்கவே அவனால முடியாது. அந்த வார்த்தை அவனுக்குள்ள கிரியேட் செய்யாது. அல்லேலூயா. వీళ్ళు దేవుని కంటే వీళ్ళకి ఎక్కువ ప్రేమ ఎక్కువైపోయింది బోధకులకి. ஆனால் தேவனை காட்டிலும் போதிக்கிறவர்களுக்கு அதிகமான அன்பு அது உண்டாகி விடுகிறது அவர்களுக்கு. பாருங்கள், இன்றைக்கு இருக்கிறதான சபை ஊழியக்காரர்களுக்கு ప్రజలు చెదిరిపోతారేమని భయం. ஆனா ஜனங்களுக்கு என்ன, ஊழியக்காரர்களுக்கு என்ன ஆயிட்டுது, ஐயோ இது சொன்னாக்கா இவங்க வெளியில போயிடுவாங்களா, ఎందుకనంటే இது சொன்னாக்கா இவங்க வராம ஆயிடுவாங்களா. ఈ రోజు ఈ వర్తమానంలో చర్చి పక్కన చర్చి పెట్టేస్తారు. ஆனால் இந்த நாட்களில் சபை, கடைசி கால சபை இருக்குதுன்னு சொன்னால் பக்கத்து ரோட்லயே ஒரு சபை. அல்லேலூயா. ఆ పక్క చర్చిని పక్క చర్చిలో లాగేసుకుంటారు. அங்க பக்கத்துல இருக்குதான சபை யாரு, இங்க பக்கத்துல இழுத்துக் கொள்கிறது. இப்படியாப்பட்ட ఈ రోజు ఈ వర్తమాన సేవకులకి డబ్బు పిచ్చి. ஆனால் இந்த நாட்களில் அநேகருக்கு பணம் பைத்தியமாய் இருக்கிறது ஊழியக்காரர்களுக்கு. ఒక చెట్టు దొంగ చోటును కాయ కోసుకోవడం పాపమేనా? அல்லேலூயா. పడితే తీసుకుని తిను. ஆனால் ஒரு மரத்துல காய் காய்த்திருக்கிறது, ஆனா இரவு முழுது அதுக்கு வகை தேடிக்கொண்டு ராத்திரி நேரத்துல போய் தேடிக்கொண்டு வருகிறது, அது தவறு. ஆனா அதுல இருந்து கீழே விழுந்தால் நீ எடுத்துக்கொண்டு புசி. அல்லேலூயா. సంఘములో ఒక సంఘము నుండి ఒక విశ్వాసిని సంఘానికి వస్తుంటే నీ మనస్సాక్షి ఎలా పనిచేస్తుంది? அல்லேலூயா. ஒரு வேற சபையிலிருந்து உன்னுடைய சபைக்குள்ள சில ஆத்மாக்கள் வரும் பொழுது உன்னுடைய இருதயமானது அப்படி கிரியேட் செய்யும். அங்க எடுத்துக்கலாம். ఏలియా వర్తమానం అంటారు. நாம் இந்த கடைசி கால எலியா సారెపతి విధవరాల గురించి చెప్తారు. அங்க சாரேபத் ஸ்திரியை பத்தி பேசுகிறோம். దేవుడు ఇద్దరు విశ్వాసులు ఉంటే సంఘ కాపను పోషించలేడా? இரண்டு விசுவாசிகள் இருந்தால் அந்த சபையை தேவன் போஷிக்க மாட்டாரா? அல்லேலூயா. పాస్టర్ గారు ఈ రోజుకి ఆటో నడుపుతున్నారు. இன்னைக்கு நான் ஆட்டோ ஓட்டி கொண்டிருக்கிறேன். ఈ రోజు నేను ఆటో నడుపుతున్నా. ஆனா நானும் இங்க ஆட்டோ ஓட்டி கொண்டிருக்கேன். அல்லேலூயா. నాకు కారు ఉంది. கார் இருக்குது, எனக்கு నాకు 3 అంతస్తుల మేడ ఉంది. எனக்கு 3 வீடு இருக்கிறது. నాకు ఆస్తి ఉంది. ஆஸ்தி இருக்கிறது. పెద్ద సంఘం ఉంది. பெரிய ஒரு ஊழியம் இருக்கிறது. ఆటో ఎందుకు నడపాలి? எதுக்கு நான் நடத்துக்கணும்? డబ్బు కోసమా? பணத்துக்காகவா? నేను నడిపితే ఎవడేవాడు డబ్బులు నాకు మా ఊర్లో. நான் இங்க அங்க ஓட்டினாக்கா யாரும் எனக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ఇచ్చుకుంటే నాకు సిగ్గు. அது அப்படியே நான் வாங்கி கொண்டான்னு எனக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமா இருக்கும். ఎందుకు తెలుసా? எதுக்கு தெரியுமா? పౌలు చెప్తున్నాడు. பவுல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். పౌలు మాటలు నాకు చాలా ఇష్టం. பவுலுடைய வார்த்தைகள் எனக்கு மிக மிக ரொம்ப விருப்பமான ஒரு காரியங்களா இருக்கிறது. ఎందుకనంటే எதுக்கென்றால் ఏలియా వర్తమానంలో కాకుల చేత ఆహారం ஆனால் ஏலியாவுடைய ஊழியத்துல காகத்தின் மூலியமாய் போஷிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். ఒక సేవకుని పోషించడానికి ఒక సునేమిరాలు చాలు. ஆனால் ஒரு ஊழியக்காரனை போஷிப்பதற்கு ஒரு சூனியமே ஸ்திரீ போதும். அல்லேலூயா. ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో చెప్తున్నాడు, இங்க வார்த்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது, మనుష్యులను సంతోషపెట్టేవారము కాక, ஆனால் நாங்கள் மனுஷர்களை சந்தோஷப்படுத்துவர்களாய் இருக்காமல் మన హృదయములను పరీక్షించు దేవునిని, ஆமென், நம்முடைய இருதயங்களை பரிசோதிக்கிறதான தேவனுக்காக సంతోషపెట్టువారమే బోధిస్తాం. ஆமென், நாங்கள் தேவனை மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கும்படியாகவே நாங்கள் போதிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார். ఒక పరిశుద్ధాత్మ పొందిన బోధకుడు సేవకుడు ఈ రీతిగానే బోధిస్తాడు. ஒரு பரிசுத்த ஆவி பெற்றதான ஒரு ஊழியக்காரன் இவ்விதமாய் தான் போதிக்கிறான். அவன் வரட்டும் வராமல் போகட்டும், அவன் முகத்துக்கு நேரா வார்த்தை சொல்லி அவர்களை எச்சரித்து அவர்களை கொண்டு வருகிறதா உண்மையான ஊழியக்காரனுடைய வேலையா இருக்கு. పౌలు చాలా ప్రేమగలవాడు. ஆனால் பவுல் ரொம்ப அன்பான ஒரு ஊழியக்காரனா இருந்தார். ఆత్మల కొరకు నా సమస్తం ఇచ్చేస్తాను, నేను உன்னுடைய ஆத்மாக்காக என்னுடைய எல்லாவற்றையும் நான் கொடுத்து விடுகிறேன், నేను ఇంతగా మిమ్మల్ని ప్రేమించాను, எவ்வளவாய் உங்களை நான் நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ఈ రోజు మనం పౌలు 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 అంటాం. நாம் పౌలు పற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். ఏ సేవకుడికైనా పౌలు లాంటి సాక్ష్యం ఉందా? எந்த ஒரு மனுஷனுக்காகிலும் பவுலை போல சாட்சிகள் இருக்கிறதா? அல்லேலூயா. మన డబ్బు, మన వస్త్రాలు, మన లగ్జరీ ఒక రోజు దేవుని ఎదుట నిలబడితే ఈనాడు అంత్యకాల వర్తమాన సేవకుల యొక్క పరిస్థితి ఎటువైపు వెళ్ళిపోద్ది. ஆனால் இந்த நாட்களில நம்முடைய அந்த பெருமை, பணம், இந்த வஸ்திரங்கள், நம்முடைய போகிறதான வருகிறதான எல்லா காரியங்களையும் பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனுஷன் நிச்சயமாக அவன் எவ்வளவுல இருக்கிறான் என்று சொல்லி புரிந்து கொள்ள முடியும். அல்லேலூயா. పౌలు అంటున్నాడు, ஆனால் பவுல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், మీరు ఎరిగి ఉన్నట్టు நீங்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறபடியாக మేము ఇచ్చకపు మాటలనైనను, ஆனால் நாங்கள் இச்சையான வார்த்தைகளை பேசாமல், ధనాపేక్షను కప్పిపెట్టి వేషమునైనను, ஆனால் நாங்கள் வேஷத்தை போடாமல் ఎన్నడూ వినియోగింపలేదు. நாங்கள் ஒருபொழுதும் உங்கள் முன்பதாக நாங்கள் காணப்படவில்லை. దేవుడే సాక్షి. இதுக்கு தேவனே சாட்சி என்று சொல்லி பவுல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். ప్రతి ఒక్కరికి నీ మనస్సాక్షి మొదటిది. ஆமா. రెండవది నీ మనస్సాక్షిని బట్టి దేవుడు కూడా నీ కోసం
సాక్ష్యం ఆమేన్ హల్లెలూయా. మొదలాவதாக எந்த మనిషినా இருந்தாலும் கூட அவருடைய మనసాட்சிకి அவன் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. హల్లెలూయా. మనుషులు నిన్ను పొగిడినా, నీ అంత విశ్వాసం లేడు, నీ అంత భక్తి పనులు లేడన్నా అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. மனுஷன் வந்துட்டு உன்னை ரொம்ப புகழ்ந்து பிரதர் உன்னை போல ஜெபிக்கிறவர்கள் இல்ல, உன்னை போல பாடுகிறவர்கள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி உன்னை புகழ்ந்து பேசினால் அது ஒன்றுத்துக்குமே பிரயோஜனப்படாது. ஹல்லேலூயா. నువ్వేంటో నీ మనస్సాక్షి చెప్తుంది. நீ என்ன என்று சொல்லி உன்னுடைய அந்தரங்கத்தினுடைய ஆத்மாக்கு தெரியும் நீ எப்படி ஜெபிக்கிறாய் எப்படி ஜீவிக்கிறாய் என்று சொல்லி. నీ మనస్సాక్షి కరెక్ట్ గా ఉంటే దేవుడు కూడా నీ కోసం సాక్షి. ஆமென். உன்னுடைய மனசாட்சி உன்னுடைய மனம் சரியா இருந்துச்சுனால் நிச்சயமாக தேவனே உன்னை பற்றி சாட்சி சொல்லுகிறவரா இருக்கிறார். ఇతడు నా సేవకుడు, இவர் என்னுடைய ஊழியக்காரனா இருக்கிறார். ఇతడు నా కుమారుడు, இவன் என்னுடைய மகனா నా இருக்கிறான். కుమార్తె. இவன் என் மகளா இருக்கிறான். ఎవరి సాక్ష్యం కావాలి? யாருடைய சாட்சி தேவையா இருக்கிறது? అందుకే పౌలు అంటాడు కదా, அதனால் பவுல் దేవుడు சொல்லுகிறார் నీకు ప్రకటించిన సువార్త గాక మరొక సువార్త మేమైనను పరలోకం నుంచి ఒక దూతైన ప్రకటించినట్లయితే ఆమేన్. వాడు శాపగ్రస్తుడు అగునుగా. ஆமென் ஹல்லேலூயா. பவுல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். బోధించిన బోధ కాక మరొక பவுல் సువార్త சொல்லிக் మేమైనను. கொண்டிருக்கிறார். பவுல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், நான் இங்கே சுவிசேஷத்தை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த சுவிசேஷமானது வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்ததாவது தூதனே மாற்றி சொன்னாலும் கூட அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லி பவுலானவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். నా సంఘం గురించి ఒక మాట చెప్తానండి. என்னுடைய சபை பற்றி ஒரு சிறு காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன். నేను వాక్యం చెప్తున్నాను చెప్పు, అందరూ చాలా మంది లోపాలు ఉంటాయి, ఫ్యామిలీస్ చాలా సమస్యలు ఉంటాయి. ஆனால் நான் வார்த்தை சொல்லும் பொழுது அநேகருடைய இருதயங்களில் சிலருடைய பர்சனல் குடும்பத்தை பற்றி சில காரியங்கள் இருக்கிறது. వాళ్ళ హృదయాల్ని బల్లిమిచ్చి పొడిచినట్టు ఉంటది. ஆனால் அவளுக்கு இந்த இதுல இருந்து மேடையில இருந்து அவளுக்கு ஒரு ஈட்டி எடுத்து குத்தினது போல இருக்கிறது. யாருக்கு? விசுவாசிகளுக்கு இவர் வார்த்தை போதிக்கும் பொழுது. అంటే నా మాట కదా, అది వాక్యం. அது என்னுடைய வார்த்தை அல்லாது, அது தேவனுடைய வார்த்தையா இருக்கிறது. அல்லேலூயா. కానీ నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళరాళ్ళు. ஆனால் அவர்கள் என்னை விட்டு வெளியே போக மாட்டார்கள். நான் இவ்வளவு காரியங்கள் சொன்னாலும் கூட அதை கேட்டு தன்னை சரிப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். விட்டு போக மாட்டார்கள். వాళ్ళు ఇచ్చే దశం భాగం ఒక్కొక్కరు 20,000 ఇస్తారు. ஆனால் அவர்கள் எல்லாரும் கூட ஒவ்வொருத்தரும் கூட 20,000 ரூபாய் எனக்கு தசம்பாகங்களை கொடுக்கிறார்கள். அல்லேலூயா. 10,000, 20,000, 5,000 இப்படி ஆயிரக்கணக்கில் பணங்களை ஊழியத்துக்காக அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள். பெருமைக்காக சொல்லவில்லை. కొందరు వెళ్ళిపోయారు. ஆனால் சிலர் விலகி போய்விட்டார்கள். అయితే నా దేవుడు నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళలేదు. ஆனால் என் தேவன், என்னை அழைத்த தேவன் என்னை விட்டு அவர் விலகி போகவில்லை. ఒక ప్రవక్త మా బ్రహ్మాండకు నేర్పాడు, నేను దేవుడు పిలిస్తే ఉప్పు బిస్కెట్ తిని ఏట్లో నీళ్లు తాగి నువ్వు సేవ చేస్తావన్నాడు. ஹல்லேலூயா. தீர்க்கதரிசிக்கு தேவன் சொல்லுகிறார், தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் என்னன்னு சொல்லி, தேவனுடைய ஊழியத்துக்காக இந்த காஞ்சி போன ரொட்டியை சாப்பிட்டு கார்பரேஷன் தண்ணியை குடித்து இந்த ஊழியத்தை செய்வனே தவிர நான் ஒரு பொழுதும் நான் தவறான செய்திகளை சொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்லி நம்முடைய தீர்க்கதரிசி உறுதியாக வார்த்தைகளை பேசுகிறார். ஹல்லேலூயா. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். ప్రభురాత్రి భోజనం తీసుకునేటప్పుడు ஆனால் கர்த்தருடைய பந்தியை நாம் ஆசரிக்கும்போதுக்கு முன்பதாக నీ సొంత మనస్సాక్షి, உன்னுடைய மனசாட்சியை தேவனுக்கு முன்பதாக திறந்து வைத்து அதன் பிறகு நீங்கள் இங்கே கை வைக்க வேண்டியமா இருக்கிறது. కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది ఈ నెలకి నేను తీసుకోలేను, నేను సరి చేసుకోవాల్సి ఉంది అనుకుంటా. ஆனா சில நேரத்துல நம்ம யோசிக்கிறது உண்டு, இந்த மாசம் நான் எடுக்க முடியாது ஏன்னா நான் சில காரியங்களை சரி செய்து கொள்ள வேண்டியமா இருக்கிறது என்று சொல்லி யோசனை வரக்கூடும். తీసుకుని సరి చేసుకో. ஆனால் எடுத்துக்கொண்டு நீ சரி பண்ணிக்கோ, தொடர்ந்து அப்படியே ஜீவிக்காத. నెక్స్ట్ టైం కి కొంచెం ఇంకా లోపం ఉంటది. ஆனா அப்பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் குறைபாடுகள் இருக்கும். అప్పుడు కూడా నువ్వు కొంచెం మళ్ళీ భయపడతావు. ஆனால் அப்பொழுது கூட நீ என்ன செய்கிறாய்? கொஞ்சம் பயப்படுகிறாய். ஐயோ நான் இப்பொழுது అయినా తీసుకుని, ஆனாலும் கூட நீ எடுத்துக்கொண்டு அதிலிருந்து நீ இன்னுமாக வெளியே வருவதற்கு, அந்த பாவத்திலிருந்து வெளியே வருவதற்கு உன்னை நீ சரி செய்து கொள். చెప్పాడు, ஆனால் దీనికి దూరంగా పారిపోకు. ஆனால் இந்த ஒரு அப்பத்துக்கும் திராட்சரசத்துக்கும் நீ ஒரு பொழுதும் விலகி ஓடாதே என்று சொல்லி நம்முடைய தீர்க்கதரிசி கண்டித்து சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. தேவனே சொல்லுகிறார். మన ప్రభు చెప్పాడు, ஆமென். నువ్వే తప్పులో ఉన్నా, ఏ పాపములో ఉన్నా దేవుని మందిరానికి రావటం మానొద్దన్నాడు. ஆனால் நீ எந்த தவறு செய்து கொண்டிருந்தாலும் கூட நீ தேவனுடைய ஆலயத்தை விட்டு, வார்த்தை விட்டு நீ விலகி நிற்காத என்று சொல்லி நம்முடைய தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. మన జీవితాలు ఎప్పుడు మనం బయట బాగు చేసుకోలేం. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு பொழுதும் உலகத்தில் நாம் சரி செய்து கொள்ள முடியாது. சகோதர சகோதரியை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తుంది, మనం లోకంతో పాటు శిక్షించబడకూడనట్లుగా ஆனால் நாம் உலகத்தினால சிக்ஷிக்காதபடிக்கு ప్రభు చేత శిక్షించబడతాం. நாம் கர்த்தரால சிக்ஷிக்கப்படுகிறோம் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம். దావీదు అన్నాడు, அன்னைக்கு தாவீது சொல்லுகிறார், చేతిలో పడుట కంటే దేవుని చేతిలో పడడం నాకు. அன்னைக்கு தாவீது சொன்னான், நான் மனுஷர்களுடைய கைகளில் விழுவதை காட்டிலும் தேவனுடைய கரத்துல விழுவதே எனக்கு நலமா இருக்கும் என்று சொல்லி தாவீது சொன்னான். ఎందుకనంటే నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను,
నీ రక్షణ సాక్ష్యం. ஆனால் உங்களுடைய ரட்சிப்பின் சாட்சியை నీ நீங்கள் జీవితంలో మారు మనసు అనే అనుభవం, ஆனால் పశ్చాత్తాపం అనే అనుభవం, క్రీస్తుని సిలువలో కలుసుకున్న అనుభవం. ஆனால் உங்களுக்குள்ள அந்த மனசாட்சி என்று ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா? நீங்கள் மனசாட்சப்படும் பொழுது அந்த கிறிஸ்துவுடைய சாட்சியை உங்கள் இருதயங்களில் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் இதுக்குள்ள நீங்கள் கை வையுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. పేతురు దగ్గరికి వెళ్ళిన దేవుడే నీ దగ్గరికి వస్తాడు. பேதுருக்கிட்ட வந்த தேவன் தான் உன்னிடத்திலும் கூட வருகிறார். యోనా వెళ్ళిపోయినప్పటికీ యోనాను మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నిలబెట్టువాడు ఆయన. அல்லேலூயா. யோனா கடந்து போய்விட்டார். யோனாவை அழைத்த தேவனே தான் உன்னை கூட அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். నువ్వు ఆయన బిడ్డవైతే మాత్రం విడిచిపెట్టడు. ஆனால் நீ அவருடைய குமாரனாக அவருடைய மகளாக இருந்தேனா ஒரு பொழுதும் இதை எடுத்து நீ விட்டுவிட மாட்டாய். அல்லேலூயா. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். தொடர்ந்து